الله الرحمن الرحيم تبارك الذي برکت والدها ذات بيده الملك چپلاس داغ کی بادشاہیہ وهو دغ اللہ على كل شيء قدیر پاریو شیوان قدرت و طاقت والدے الذي اللہ ذات خلق الموت والحیات چپیدا کرے دے مرگ والحیات و جن لیبلوکم دیر پارچ امتحان واخلستاسو ایوکم چکمیو پتاسو کے احسن عملا دیر خیستہ عمل کن کے وهو العزیز الغفور او دغا اللہ دے زورورو بخن کے دلائل اخلیو ذکر کئی الذي اللہ غزات تے خلق سبع سماوات چپیدا کری دی واسماننا طباقا لان باندے تہبتے ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سینی تو پیدائش درحمان بادشاہ کے سفرق یا ما استفہامی و سینی تو یا کما نافیہ کوئنون ما ترى نوینی فی خلق الرحمانی پیدائش درحمان بادشاہ کے من تفاوت سفرق فرجع البصر وگرز والنظر حل ترى من فطور آیا گوری تپد اسمان کے سچاو دنیا دمر عمر صلی اللہ پیدا کرے سچاوت پکرا گئے ثم ارجع البصر بیا وگرز والنظر کرتین بار بار تسمیہ دے تکرار دا پاروا کرتین بار بار اسمان تو گورا ینقلب الیک البصر را پس بشتات دا نظرستا خاسئا حیران وهو حسیر او دے بستری دا نقصان من دونا درب پیدائش کے خاسئا معنی تفسیر روح المانی یا خاسئا معنی ذلیل ینقلب الیک البصر را پس بشتاتنا نظر خاسئا ذلیل یا خاسئا متحیرا حیران وهو حسیر او دے بسترے ولقد زینا السماء الدنیا بے شک اللہ وی خیست کرم الاسمان دنیا بمصوابیح پستور باننے پچراغن باننے وجعلناها وگرزولی من داستوری رجوما للشیاطین وستن کی دپارد شیطانانو واعتدنا تیار کرے من لهم دلیر پار عذاب السعیر عذاب سوزن کے وللذین پارد آکسانو کفرو چی کافری انکار کرے برب نخبل ربنا عذاب جہنم عذاب د جہنم بی وبئس المصیر او بد دا جہنم زید ورتلو اذا القوا فيها کلچ ورب ورزول شدی پر جہنم کے سمعوا لها نواو بری دیدیل رشہیقا اوازنا پشان خربان صوتا کصوت الحمیر شہیق سلوی شہیقا ورتا اوازنا بواوری اوازنا پشان دخر وہی تفور او دا جہنم بجوش نوی اور بجوش نوی تفور جوش نوی تکاد نزدی بیدا جہنم تمیز من الغیظ چوچوی دا وجہ دا غسینا دمر بدا اللہ دشمنانو تا غسی جن قریب ویچی زری زریش کل مارک لولقی فیہا فوجن چور غرزل شپدی کی وڈلا سألہم خزنتها وتپوس وہ کردین آغا محافظ فرشتی دے جہنم خزنتها سألہم تپوس بو کی دلین خزنتها اغا محافظ فرشتے دے جہنم علم یاتکم نذیر آیا نور آغل تاسل سوک یرا ورکون کے قالوا نوائی بلا جہنمیان بلاو لنا قد جاءنا نذیر بے شکر آغلو من تیر ورکون کے فکذبنا نمورت دروغ ویلیو چت دروغ وید دروغ نسبت مور لکڑو وقلنا ویلو ما نزل اللہ من شیئن ندر علیگل اللہ من شیئن حس دین اس شیئ ان انتم نیتاسو پیغمبرانو اللہ فی دلال کبیر مگر پا گمراہی لویکی وقالوا آئی بدی لو کننا کچرو منگا نسمعو چی منگا دا اللہ کتاب و دینو ریدلے او ناخل یام پک سوچ و فکر کرے ما کننا فی اصحاب السعیر ننگو ننگا پخاندانو دا جہنم کے من دنیا کے نو قرآن و ریدلے و نپی پخپل پویدو فاعترفوا بذنبهم اللہ و اقرارو کو دخپل جرمنو فسحقا لأصحاب السعیر
نو ہلاکت او تباہی دی د پار د خاندانو د جہنم. ان الذين بشکا کسان یخشون ربهم چیریږي د خپل رب نه بالغیب په پټه باندې الله لیدل نه دی یریږي یا بالغیب دا معنا دخل قرآن دو خبتو اللہ نے یریگم جڑابو کتابو کی نا پٹ ناس سے سکشتر نا آپ اخبر زندگی دی سکوئی لهم مغفرتن دیر پارب بخنی واجرن کبیر وجرب ولو واسروا قولکم او اجهروا به پٹا کئی ناخفلا او اجهروا به یا سرگند کئی دیلرا کپٹوئیو کسرگندوئیے انہو علیم بذات الصدور یقیناً دا اللہ پوہا دے پرازنو د سینو باندې کتی پټیو کا سرګندے رب علیم بذات الصدور دے. الا يعلم خبردار شئی پوہی اللہ من پاچاوانے خلق جکم مخلوقات پیدا کرے وهو اللطیف الخبیر وهو اللطیف دا اللہ پوڑوڑو سینو خبردار دے الخبیر دے عالم و خبردار. هو الذي الله غزات جعل لكم الارض اچغرزوني د تاسو لپاره مکذلولن تابدارا فمشوا نزي في مناكبها بعض د مناکب معنا کړي فی مناکبها پلارو د زمکه کې یا فی مناکبها پاتراف د دې کې وکلوا خری من رزقه د رزق د الله نا و الیه النشور او دغه الله ته دوباره پورته ام آمنتم آیا تاسو پا امنیئی بیری من ده غزات نفی السمائی چه ده پاس دا اسمان نے یخصف بکم الارضوا دا چه ورخخ بکی تاسو پزمکا کی فیضا ہی تنور نناسا پیول ازمکا تنور زی و رازی با تذهب و تجیو یا مانا ده تنور داوا فیضا ہوئے تنور مدازمک وزی اور آزی او تبکت روانی لکه قارون پک روان کرے یا فیضا ہوئے تنور دازمک بخوزیگی ام امنتم آیاتا سپامن یئی من فی السمائی دہا غزات نچد پاس دا اسمان نے ایورسل علیکم حاسبن دا شرولی پتا سمان حاسبن باران دکانو لکه قوم لوت بانی را لے گلے فستعلمون نپو بشیتاسو کیف نذیر چه سرنگی یر ورکول ولقد کذب الذین بشکد دروغ نسبت کرو ها کسانو من قبلهم چه مخکر دی موجود و کافرونو فکیف کان نکیر نسرنگی و عذاب زماد جیل پارا اولم یرو اللہ ویدا خلق گورینا الاتویر مارغانتا فوقهم دپاس دجی صوافات و اقبلن چه دای کلاو ان کی دی دخپل وزرو ویقبضن و رابند ان کی کل وزر کلاوی کل رابندی او پا فضا کی روان دی ما یمسکوهن ندی تنکڑی پا فضا کی دیلرا الا الرحمن سوا در رحمان نبلچا نا رحمان ذات تجدے پا ہوا کی تنکڑے روان دی انہو بکل شین بصیر یقیناً دغا اللہ پاریو شبان بصیر لدن کے دے امن هذا الذي آیا سوک دے دا غزات هو جند لکم شغب الاخکر شستاسو ینصرکم من دون الرحمن چه امداد و مدد بو کستاسو علاوة رحماننا ان الكافرون ندی کافران الا فی غرور مگر پدوک کی امن هذا الذي آیا سوک دے ہا یرزقکم چه رزق بدر کی تاسو تا ان امسک رزقا کچر بن کی اللہ فل رزق سوک دے چه طالب رزق در کی بل لجو فی عطو و نفور بلکہ وردن کی گئی فی عطو پسر کشئی کی و نفور و پنفرت کی دننا افمن یمشی مکبن علی وجہی اے ہر سوک چران دے مکبن علی وجہی سرنگون پا دیخپل مخوانے سر چچکڑے مخل نگوری نو پکند کی بے ورگی گرے بے ورگی کی کن نداد مشرق مثال پا دنیا کے اللہ پیش کئی افمن ایہا سوک یمشی مکبن چیزی با دے الٹا پا خپل مخوان اخپیب برائی او پا مخبروانوی اہدان دے لار مندن کے دے پا ہدایت دے امن یمشی آسوک چغروان دے سوین برابر علی صراط مستقیم پلارنی غبانی
قل وای هو الذی اللہ غزات انشاکم چی پیدا کری تاسو وجعل لکم السمع او گرزولی دی تاسو پر وگنا والابصار او سترگی والافئدہ او زلنا قلیلا ما تشکرون دیر لگ دے حاج تاسو شکر ادا کوئی قل وای هو الذی اللہ غزات تزراکم چی خوار کری تاسو فی الارض پزمککی ویلیہ تحشرون دغی اللہ تب تاسو جمکر شئی ویقولون وائجی متاہا ذلوعدو کلب ایدا وعدا تاسو وی مڑی برا جوندی کی نراب کلی اے مومنانو ان کنتم کچری ای تاسو صادقین رشتنی قل ورتوا انما العلم عند اللہ علم دا قیامت زماد اللہ سردے وانما انا نذیر مبین او یقیناً زیم یردر کون کے اخکارا فلما رعوه ورکل چوبونی دیدا قیامت ظلفتن نزدے چه بس نزدے راغے سیئت وجوه الذین کفروا نبد بشی یعنی تور بشی مخون لا کسانو چه کافرین مخون بے تکتور شی وقیل اوبیل شی هذا الذی داہا عذاب دے کنتم بی تدعون چه وی چه تاسد دے مطالبے بکولے پدے متلوار کو لداؤں مغختو مطالبے بمی کولے قل وایا رأیتم خبر را کئیماتا ان اہلکنی اللہ کچر وفات کی مال را اللہ ومن معی آواغ چالر چزما سرری اور رحمان آیا رابان رحم کی فمن یجیر الکافرین نسوک دے چی پناہی بور کی کافرتا من عذاب نلیم دا عذاب درناکنا قل وایا هو الرحمن دغا اللہ رحمان نے آمنا بیہی من ایمان روڑے دے پدغ رحمان باننے وعلیہ توکلنا پدی اللہ مبرسا و اعتماد کرے فستعلم نظر دے چپوہ بشیتاسو من هو فی ضلال مبین چی سوک دے چی اغدے پا گمراہی سرگن کی قل وایا رأیتم خبر را تراکی ان اصبح ماؤکم غورن کچرے اگر گئی اللہ بستاسو غورن اوچے اگر گئی چینی اوچی کی کویان اچ کی فمن یاتیکم نسوک دے چراتل بکی تاسو تبما امنعین پو بوچین دارو باننیم سوک دے کا اللہ بوچی کی چبیا بتاسو لدو بو انتظام کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نون اللہ پوری دلی پمانا باننی والقلم اللہ وی قسم ملی پا قلم بانی وما یسترون واغچ لکی دوی جواب قسم داو ما انت نیت بنعمت ربک فسبب نعمت درفستا بمجنون لیونے تابان ما نعمت کڑے قرآن مرا لے گلے نتد قرآن دو وجن لیونے خنے داد لیون توب کتاب نرے وَإِنَّ لَكَ يَقِنًا تَعَدَ پَارَ اے محبوب لَعَجْرًا خَامَخَ بَدْنَدَا غیر ممنون چاب ختمی جنا بے انتہا گئی وَإِنَّكَ يَقِنًا لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ خامخائے پا اخلاقو چتواننے تا اللہ دیر لو اخلاق در کری خلق نمراد امام ابن قیم رحم اللہ و جواب الکافی کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوی دیکھ دا خلق مان دین دے وَإِنَّكَ يَقِنًا لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ خامخائے پا یو دین عظیم الشان بانے تعالی اللہ سڑے عظیم الشان دین در کرے فَسَتُبْصِرُ زرد چوب گورت وَيُبْصِرُونَ وَدَيْبَ مَنْدُورِ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ چکم یو پتاسو کے لے ونے قیامت کی وقت ہو لگی جا لے ونے سوکو نہیں خونن تاتا لے ونے ہوئی ان ربک یقیناً رفستا ہوا اعلم دغا اللہ خطو حد بمن فاغ چاباننے دولا عن سبیلی چغ خطاو گمرا دل اللہ دلارنا وہو اعلم بالمحتدین او دغا اللہ خطو حد پلار من دن کو باننے فلا تطع المکذبین تابداری مکو دا غدرو غن کو چی پیغمبر و قرآن تر درو نسبت کئی ودو خواہ گندئی لو تدہنو فیدہنون چی سستی اختیار کی تو فیدہنون ندیون تکلیف رسولو کی سستیو کی مداحنت وی پدین کے نرمتیا تا چھے چالے حاس پکیو کے او سارا پار آخوا دیخوا کے ودو خواہ گنی دا مشرکان
لو تدهنو چت نرمیو کی پا بیان دا حق و دا دینو دا توحید کی فیدهنون دیبن نرمی اختیار کی مداحنت فی الدین حرام دے نچالو جنب دین پٹیرا پٹینا ولا تطیع تابداری مکو کل حلافن دہر یو دیر قسم خڑن کی مہین چی ذلیلے حمازن غیبت کون کے یا حمازن عیب لگن کے پخل کو باننی مشاہن بنمیم اتلن کے پچغل ایوانی چغلی کئی مناع للخیر من کون کے دنی کو کارون مناع للخیر من کون کے دنی کو کارون معتدن یاتے کون کے سیم و در گنہگار نے عطلن بد جبے دے بد اخلاق دے بعد ذالک زنیم او پس دے دین پشرع و فساد کی مشہور دے زنیم یو معنی داوا بعد ذالک او پس دے دین زنیم شرع و فساد کی مشہور دے او زنیم دا معنی ملماء اکڑے زنیم بدنام دے ولد الزنا دے ان کان دا مال و بنین دا چلے خاون دا مال و دزامنو اذا تتلا علیہ آیاتنا کل چولستیشی پدبان آیاتنا زمانگا قال اساطیر الاولین نوائی دے داد پخانو کسی دا خود پخانو کسی سنسمہو زرد اللہ ویچ داغ بور کدتا علی الخرطوم پدے پوزبانی پدے پوزبے داغو ندیک اللہ غلص اوصاف قبیح ذکر کر دا هغه چا چې څوک د نبی دشمنو د نبی مخالفت کولو یو دا چې ډېر قسم نخوري دویم ذلیل دریم حمازن غیبت کوي سلورمی مشائم بنمیم نو پینځم وای مناع للخير نشپغم وای معتدن وم وای اسیم اتم وای عتلن او دارنګ نه وای زمین او بیا اور پسی وی انکان ذا مال و بنین او قرآن تا اساطیر الاولین وی سنسمه علی الخرطوم زرد چ داغ بور کدل علی الخرطوم پدے پوزبانی انا بلوناهم یقینا امتحان اخلو من گددوی کما بلونا لکسنگ آزمائش و امتحان غستو منگا اصحاب الجنت دخاوندان دباغ علماء لکی دا بنی اسرائیلو کی انیک سڑیو ناغ باغو نو کله چې به میو شو کول درې سی وکي یو به الله لار کې ورکی یو به په بچو لګول او بل به په باغ خرچ کول هغه وفات شو نو بشو ورنه پلار ډیر نه پوهو ټول مال هو خیرات کړي دا ول کومه میو شو کو کنا نو چاله بدان وای چې نن د میو شو کول ورځ دا پټ پټ به تیار کیږي چې غریب او مسکین لا پته نه لګي دوی به موږ څنګه یو غاړي ورانه نو پټ پټ لاړل د دې وتلو نه مخکې الله په باغ باندې عذاب راوسته ورسه تسنس کړی ورته ان بلوناهم یقینا الله ومن امتحان خلود دی کما بلونا اصحاب الجنه لکسن امتحان غستون د خاندان د باغ اذ اقسموا کله چې قسم نه خورلیو لا يسرمنها مصبحين چې خامخا شکای به می د باغ مصبحين په وخت سبا کې بولزي نن به می شکای ولا استسمون ان شاء الله نویلی ان شاء الله نوی فتواف علیها طائف فتواف احاطه کړو علیها په دې باغ باندې طائف یو عذاب من ربک استاد رب د طرفنا وهم نائمون دیدو الله په عذاب رولېګلو فاصبحت کسورین نگرزول دا باغ کسورین فاصبحت کسورین گرزیدل دا باغ کسورین پشان دی روبانے عبداللہ ابن عباس و یسورین کرماد الاسود پشان د تور روبانے فتنادو ندی آواز نور کریو بلتا مصبحین پا وقت سبا کے ساری وقتیو بل لچغی کی انی غدو علا حرسکم دا چی وقتی لارشے لا حرسکم مختل فصلتا ان کنتم کچریتا سوارمین میوی شکون کی فانطلقوا لعل دی وهم يتخافتون ودای پټ پټ خبرې کولې
چرچته مسکین لپتون لگی چنن خدای د باغ میوه شو کئی وهم یتخافتون دی پٹی پٹی خبر کولے اللہ یدخلنها اليوم دا شرا دن نشی دی باغ تنن علیکم پتاسوان مسکین سوک غریب وغدو علی حرد ساری وقت لاڑو دی علی حرد پنید دم نکولو د فقیرانو علی حرد یعنی علی منع للفقراء وغدو ساری وقت لاڑو دی علی حرد پنید دمنی کولو د غریبانانو قادرین دن قدرت لرون کی دی دا خیالو چنن من قادر یرنن بفقیر رانن رازی وغدو ساری وقت لاڑو دوی علا حردن پنید دمنی کولو د غریبانانو قادرین قدرت لرون کی فلما رعو هار کل چلی دلو دا باغ مسلالو تسلو قالوا لولدي إنا لضالون يكنا خام خطاشي لار مخطاكا داخلك آغا لار جنين چلن باغ كم لاروا نوچه خسو چوكو نا لار خوها غدا بل نحن محرومون بلکه يومنا چه دخپل برخين محروم کرشوين قال اوسطهم ويلو اغدير اقل من دوینا ارجحهم عقلا قال اوسطهم ویلو درمیان دوی اغا دیر اقل من دوینا لم اقل لکم آیا ما تاسو تویلنو لولا تسبحون تاسو لید اللہ پاکین بیانولا قالوا ویلو دی سبحان ربنا پاکی در رب زمین لرا انا کننا ظالمین یکنن ظالمان فاقبل بعضهم على بعض را متوجشیو بعض لدین پا بعض یتلاومون چیو بلی ملامت کولو یو پا یو ملامت یاوی بل پا بلوی سستادا سے غلط ارادہ قالوا نیلیو دی یاوی لنا ہے حلاکت دی منتا انا کننا تواغین یقینن ومنگ سرکشان عصا ربنا زردچ رب زمنگا یبدلنا بدل کی وراکی منتا خیرم منها غرد دی باغنا انا یقینن منگ الى ربنا راغبون رب خپل تمین ساتن کیو کذالک العذاب اللہ ادارنگ عذاب دی دنیا والعذاب الآخرت اکبر خامہ عذاب دا آخرت خودر لوگے لو کانو یعلمون کچر دی پویدن دا سوینو کل چا اللہ والا مال ورکی و بیاپا دا غریب حق نادا کئی اللہ والا دنیاوی سزای دائی چکلے مال تباہ برباد شی او آخرت کی دا نور کولو دا حق دا اللہ دا وجنا خو عذاب علیم دے ان للمتقین کنن فارغ پرزگارانو عند ربهم پنز درب دجوی جنات النعیم جنتن بید نعمتنو افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا گرزو منگ مسلمانان پشاند مجرمانو اللہ ادا کلکی دیشی مالکم سشیدی تاسو لرائے کافرو کیف تحکمون دا تاسو سنگ فیصلے کوئی ام لکم یاشتر تاسو دفارہ کافرو کتاب یو کتاب چغر آسمان نرا لے گلے شوئے فیہ تدرسون چپائے کی گنے تاسو للئی چی مسلمان و مجرم بگنی و شانتی ان لکم چیکنن تاسو دفارہ فیہ پدی کتاب کے لما خامخا غیوی تخیرون چی تاسو خوخوئی ام لکم یاشتر تاسو لرا ایمانن سقسننا علینا پمنگ بانی بالغتن مضبوط تفسیر جلالین کوئی بالغتن مانا واسقتن ام لکم یاشتر تاسو لرا کافرانو ایمان سقسم زمین علینا پمنگ بانی بالغتن مضبوط او بالغتن امام رحمانی یعنی متناہیتن فی التوکید چغاق مضبوط والی کے انتہا ترسیدلی ام لکم آیاشتر تاسو لپارا ایمان قسمنا علینا پمنگ بان بالغت مضبوط الى یوم القیامہ الى یوم القیامہ دا جار مجرور متعلق محذوف یعنی ثابتت لکم الى یوم القیامہ چدا ثابت تی تاسو لپارا درجن قیامت پورے ان لکم چیکنند تاسو لپارا لما تحکمون خامخا سبئی چی تاسو فیصل کوئی سلهم تپوسو کدجوینا ایوہم چکمیو پدوی کی بذالک زعیم پدیبان زموار دے
ام لهم شرکاء یا کشتر دی پارسی صداران فلیاتون دی راولی بشرکائهم صداران خپل ان کانوا صادقین کچری دی رشتین یوم یکشف عن ساق پکم رزبانی چه سرگنوال وکلشن ساقن پندینا ویدعون الى السجود رابلل بشری سجدوتا فلا یستطیعون دی بطاقت سجدون لریم خاشعتن ابصارهم ذلیل و استرگی دجوی ترحقهم ذلہ پٹکڑ وی دیلر ذلت وقد کانو بشکو دی پا دنیا کی یدعون الى السجود چه دی برابلل شل سجدوت وهم سالمون دی روغ رمٹو دی برات للنا ازانو بولکی دل خدای بن راتلو یدعون مراد دا غازان نکنا مجد پارا ازان بکی دو دا بخاور دو خموز لن راتلو لے دا سجود نمراد دا پینزو آڑا منزو نری یا سجود نمراد تابدارے دی وقد کانو بشکو دی یدعون للسجود چراب لل بشل دا اللہ تابدارو تا ندی بنرات للوهم سالمون ندی روغرمتو سوزر ولنو و دا دین کار لبدی نرات لو فذرنی نپریگ دما ومن یکذب بهذا الحدیث او هر غسوک چی دروغ نسبت کئی دی قرآن تا سنستدرجهم زرد چروبن سمین دوی من حیث لا یعلمون دا غزین چی دی باڑو پویگینا واملی لهم محلت ورکن جیتا ان کیدی متین یقینا اللہ بند بزما متین مضبوط تے ام تسألهم آیا غوارت دجنی عجرن سمزدوری فهم دا کافر من مغرم دو وجد تاوان مسقلون دران کلشوی تتس پیسے غوار سے دیرانی دیکینا او استا دعوت نقبلی ام عندهم الغیبو یا کددی سرد علم دا غیبو دلہ محفوظ کی سے تکتلی سے جرا بدل نجات تے او دیکھ دی نوری او کناوری بس دے جنت لذی ام عندهم الغیبو آیا دی سرد علم دا غیبو فهم یکتبون ندیل کی غیلرا فاصبر اللہ صبرکا لحکم ربک لپارا دا حکم دا فیصلے دخپل رب دا فیصلے دا پارا صبرکا ولا تکنو مکیگا کصاحب الحوت پشان دا صاحب دمئی ازنادا کلش آواز کرو ربتا پخیٹ دمئی کی وہو مکزوم دے ڈکو دا غمنا ڈک غمجنو مملوء غیظن یادا مانا وہو مغزوم او دے ڈکو دا غسینا قوم تا غصو چلا دے اولی مان ندر اوڑے یا مغزوم مانا شدید الحزن وہو مغزوم او دے دیر پریشان او دیر خفاو لولا ان تدارکہو نعمت من ربه شیخ الہند رحم اللہ وی لولا ان تدارکہو نعمت من ربه کچرے نوے سنبال کرے دلرا نعمت من ربه اغا احسان دا طرف دا رب دننا لنبذ بالعرائی مخام خادب غرزول شو بالعرائی پخالی میدان کے وہو مضمون او دے بوے ملامت کرشے لیکن اللہ پہ رحم کو یوخ پخالی میدان کے انشو غرزولے بلکہ اللہ پہ زر بٹھ رازر غن کو او یو دے غیر مضموم لنبذ بالعرائی خام خادب غرزول شو بالعرائی پخالی میدان کے وہو مضمون او دے بوے ملامت کرشے لیکن اللہ رحمے دو نہ اس قسم تکلیف و ملامت یادل ملاو نشو فجتباہ ربو غرکڑے دل رب دل فجعلہو من الصالحین نگرزولے دیدنے کاننا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا او یقینا نزدیریا کسان چی کافرنی لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ بعد مانا کرے چوالای تالرا دہاغ دن چتپی پدیخ پلستر گبانی لَيُزْلِقُونَكَ چوالای تالرا دہاغ دن چتپی پدیخ پلستر گو بعض داسی چی پا عربو کے بعد وی نظر بازو نظر بے لگی دو نحس حربے دا پیغمبر مقابلہ کنو پیخے ایلا بیر تاسو راشی کچھتا دا نظر مکو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ ویکنن نزدیلها کسان چی کافرین لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
چوالی تال رداغ دن چتپی پر اخپل استرگو بانی نیا مانا راو دا نظر دیکی واللہوی تاکل دا نظر کولشی قرآن بر سرده یا استرگ در بانی رو باسیو پدی یو یروی پسترگو دی کل یرولش لما سمعوا الذکر کل چور دلری قرآن ویقولون وعیدی انہو لمجنون یقیناً با پیغمبر خام خالی ونیلے وما هو الا ذکر للعالمین اللہ وینے دا قرآن مگر نصیحت دے دا پارد مخلوقاتو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ اغا حقا و ثابت رات لن کی رضا الحاقہ پمانا دا حق و دا حقن و ثابتن دے الحاقہ اغا حقا رضا حقا رات لن کی رضا یادا سی چی متعدی معنی کی دیشی چی بلشی داغی حقانیت ثابتی الحاقت و حقا و رشتنی رات لن کی رض ملحاقا سشپ و کتال چی صدا حقا و رشتنی کی رات لن کی رض وما ادراک ملحاقا الحاقت و حقا رشتنی رات لن کی رض ملحاقا صدا حقا و رشتنی رات لن کی رض وما ادراکا وسشپو کتال رم الحاقا چه صداغا حقا ورشتنی راتلن کی رز کذبت دروغ نسبت کرو سمود سمودیانو وعاد عادیانو بالقارعا داغا ٹنگون کی رزی چه مخلوقات بو ٹنگئی فاما سمود ورچ سمودیانو فاہلکو ندی حلاک لشو بالتواغیا پسخت تیزی چغی سرام تواغیو و مانا داوا سخت تیز چغا امام مجاہد وی یعنی بتواغیہ پا سبب دا سرکشی داوی داغی دا گناہون دا وجن حلاک کرشو وعما عادن ہرش عادیان فا اہلکو ندی حلاک کرشو بریہن سرسورن پا ہوا سخت تیز باننے دا سرسور بانے دا نمخ کی تیرے سخت تیز ہوا تم سرسور وی او سخت یخ تم وی فاہلکون حلاک لشو بریہن سرسورن پہوا تیز سرعاتیا چی سخت تیزوا سخرها علیہم مسخر کری وروان کری وداوا اللہ پدویبانی سبع لیالن وشپی و سمانیت ایامن و ترزی حسومن چی دارزی پیدر پیدید پارد عذابوی حسومن پیدر پیدید پارد عذابوی یا حسومن دارزی دید پارد مصیبت و تکلیفوی فتر القوم فیہا سرعا فتر القوم فیہا سرعا نولدو بتا قوم فیہا پدے کی سرعا سرعا مانا حلاک کرشوی جمد سریعوا پمانا دا حلکا فتر القوم فیہا سرعا لدبد قوم پائے کے حلاک شوے کانہم تابعی بنی چیوی اعجاز نخل تنید کجروری خاویہ خاویہ مانا داوا چراغی دا من خالیوی خاویہ خلت جوافوا چی منز خالیوی یا خاویہ پمانا دا زڑو کانہم تابعی بنی چیوی اعجاز نخل تنید کجروری خاویہ زڑی تابعی دا زڑی تنید کجرو پرتی فہل ترا لهم من باقیہ نو آیا گورو تل دین سوگ باقی وجا فرعون رات للکرو فرعون ومن اوہا کافر قبلہو چمخ کی دنو والموتفقاتو اوغا کلو الٹشو بالخاطئہ فگناہم سرام بعض علماء دا خاطئہ معنی مفرد کل بالمعصیہ پلو گناہ سرا چی شرک و کفرو او بعض معنی دا جمع الٹشو بالخاطئہ فگناہم سرام بعض علماء دا خاطئہ معنی مفرد کل بالمعصیہ پلو گناہ سرا چی شرک و کفرو او بعض معنی دا جمع کل بالخطوایا والمتفقات وغکلو الٹکلشو بالخاطئہ فگناہم باننیم فعصوا رسول ربهم نافرمانی کرو دید پیغمبر دخل رب فاخذهم منولدی اخذت الرابیہ پنیولو دیرلو سرام رابیہ معنی عظیمہ دیر سخت نیو سر رونیول
انا یقینا من لما تغلماو هر کله چې ډېر شي یوب حملناکم پورتکړو ایتاسو فل جاریه پاغروان کشتۍ کی لنجعلها دې پار چوغرو دا کشتۍ لکم تاسو لپاره تذکرتن یاداش وتعیها اذن واعیه او یاد او ساتي دل رغونه یاد ساتون کی فاذا نفخ في الصور الله وکله چې پوکې بوکړي شي پشپېلې کی نفخه واحده پوکې یو وهملت الارض والجبال پور تبکړي شي زمکا غرونا فدکتا دکتا واحده نظری زری بکړي شي په یو زل زری زری کې دو سرا فيومئذ وقعت الواقعه پدارز باندې واقع بشي واقع کی دن کی رز وانشقت السماء بشي اسمان فهي ند اسمان يومئذ پدارز واهيا کمزور بي ضعيف بي من سمرق لکړي او باغر شرب حکم کی واهيه ضعيفه والملك على ارجائها فرشتي بي پاتراف د اسمان ويحمل عرش ربك پورتکڑے بئی عرش درفستا فوقهم دپاسا دزانو یومئذن فدار السمانیہ اتو فرشتو حدیث کی راجنن سلور پورتکڑے عرش الہی او پرز دا قیامت بسلور ورسرنورش یومئذن فدارز تعرضون تاسو بپیش کلیشی اللہ تا لا تخفا منکم خافیہ لا تخفا پٹبنکی منکم تاسن خافیتن لا تخفا منکم خافیتن پٹبنشی تاسن خافیہ یو پٹ خبرا لا تخفا پٹبنشی یعنی خافیتن یو پٹ خبر منکم تاسن سا پٹ خبر و پٹ پاتنش لا تخفا پٹبنشی منکم تاسن خافیہ یو پٹ خبرا فاما من هر چا سوگلے اوتی کتابہو چورکڑشو ادتا من نامدد بیمینی پخلاص ددواننی اللہ امینم پا کتاسو پخفل فضل و رحم وگرزی فیقول مدے بوائیہا امقرعو کتابیہ راشی راشی اولولی امن نام زمان راشی زمان امن نام اولولی انی ظننت یقیناً زپوہم پا دنیا کی ظن پا مانا دے علم دے یقین دے انی ظننت یقیناً زپوہم پا دنیا کی انی ملاقن حسابیہ چی یقیناً زب ملاویگم دی حساب کتاب خپل سرام فہو فی عیشت الرابیہ ندیوی پا زندگی خوشالک رشوے کی رابیہ پا مانا دے مردویہ فہو فی عیشت الرابیہ دے بھئی پا زندگی خوشالک رشوے کی فی جنت عالیہ پا جنتنو چتو چتو کی قطوفها دانیہ چغن چکنا دمیو داغ دانیہ نزدی نزدی بھئی اللہ بوئی کلو خرائی وشربو اسکئی حنیئن پا مزی سرا بما پا سبب دہا عمالو اسلفتم فی الایام الخالیہ چتا سڑوان در علی گلو پرجو تیرشو کے اللہ نے پکی من مبرزے واما من ارشا سوری اوتی کتابہو چورکڑشو یغتا من نام داغ بشمالی پگس لاس داغ فیقول نوائی بدے آلیتنی ہے افسوس لم اوت کتابیہ چمیرا کرشو ماتا من نام زمان ولم ادر ما تپتن وما حسابیہ چسر حساب کتاب زمان یا لیتہا اے افسوس دے دغ مرگ لرا کانت القاضیہ چوے دے پمابان فیصل کن کے زخر را پورتا شوینوے اسم خاور شون بدے خار سر بخاوروے ما اغنا عنی مالیہ اس فائدر عن کما تاغ مالو دولت زما حلق عنی سلطانیہ لار الحلاق شل زمان دلائل زما ما هو دخپل بیدنی دلائل و کتابوں میں پیدا کرو دا شرک و دا بدعات و دا بیدنی دا اثبات دا پارا حلق عنی سلطانیہ حلاق شل زمان دلائل زما یا سلطانیہ دا مانم و حلق عنی سلطانیہ لار زمان حلاق شبات شاہی زما ما خو بات صحیح کرو آ سلطنت میں نن فقیر پاتشم ذلیل پاتشم خضوه اللہ بویوین سی
فغلوه نتوقن ورتواچوئی زنجرنا توقن ورتواچوئی ثم الجحیم صلوه او بے جہنم توردنکی ثم فی سلسلت بیاپاغ زنجر کی زرعها چوبدوال داغے 70 ذراعا او یا گزد فسلکو نو اپیرائی پکدا کافران مشرکان نو پخلب زنجر وردنکیو شال بیتو باسی اور طول پکدا سے اپیرلش اللہ پناہی راکی انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یقیناً شان دارے دے چی ایمان نوروڑے پا اللہ عظیم الشان باندے ایمان نوروڑے ولا یحض علی طعام المسکین تیزی نو ورکڑی خلقو لپتوام دا غریب بانے نیخپل دا غریب تا پوس کولو او نیچتا چالے ویلی چر دا غریب مدد و نصرتو کا فلیس له اليوم هاهنا حمیم نو نبید دا پارنن نبی پدیدے کی حمیم سوک دوست مہربان ولا طعامن نبطعامی اللہ من غسمین مگر دا ونزونا لا یاکلوه ندخرد لر الا الخاطئون مگر خطاکار فلا ندارنگ لکسنگ چھے کافر انسان استا خیال و گمان دے اقسم قسم خرم بما تبصرون پاغس چوینئی تاسو وما لا تبصرون او پاغس چوینئی تاسو انہو چیکنن دا قرآن لقول رسول کریم خام خاویناد پیغمبر عزت من دا وما هو بقول شاعر ند دا قرآن ویناد شاعر قلیلا ما تؤمنون دیر لگ دے ہوا چتاسو ایمان راڑئی ولا بقول کاہن دا قرآن وینا دا کاہن دا کاہن آگا چالوی مخی دلتی وچا دا داول لری چیز پا غیب پوئیگم نو پدی که دا نجومی دا پالگر دا طول پکی رازی ولا بقول کاہن دا وینا دا کاہن دا قلیلا ما تذکرون دیر لگ دے ہوا چتاسو نسیت اخلی تنزیل من رب العالمین را نازل دل قرآن دا طرفا دا پالن کی دا مخلوقات میں اللہ یہ کافر تاسوہ یہ رضان نہ جوڑ کرے ولو تقول علینا کچر جوڑ کی دا پیغمبر پا من باندے بعض الاقاویل بعض رضان نہ جوڑ شوی خبریں لا خذنا منه بالیمین نخام خارو بنی سمنگ دلر بالیمین یعنی دخیل آس ددنا یا بالیمین پا مضبوط والی بیرونیسو ثم لقطعنا منه الوتین او بیا خام خاپری بکن دلنا الوتین رگ دزرا غرق بتی پریکو فما منکم من احد عنه حاجزین نو نبی تاسو کیوتن عنه حاجزین دل رب بچکن کے جاگران سوک بچنکی اللہ زمان محبوب پہ ما دان خبر نجوڑی دا زمان کتاب دے اے کافر اولی دے مخالفت و مقابلہ کوئی وَإِنَّهُ يَكِنَنْ دَا قرآن لَتَذْكِرَةٌ خَامَخَا نَصِيحَتْ دے لِلْمُتَّقِينَ پارد پرزگارانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ يَكِنَنْ خَامَخَا مِنْغَ پوہیو أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ چی یقیناً بعض پتاسو کی دی قرآن تر دروغ نسبت کو ان کی وَإِنَّهُ يَكِنَنْ دا قرآن تر دروغ نسبت لحسرت علی الكافرین خام خافسوس بشی پا کافر باننی وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ یقیناً دا قرآن خامہا حق یقینی فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نپاکو گن مندخ پل رب چلو دے سبحان ربی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل تپوس کئی او تپوس کئی ان کے یا سأل دے کی فمانا دعا دے سأل دعا غاری سائل دعا غفتن کے بعذاب واقع عند عذاب واقع کی دن کی غاری او غفتن کے عذاب واقع کی دن کے چر عذاب دراشی قیامت دراشی للکافرین لپارد کافرانو لیس لہو دافع نبید دید پارسود دین سوک بچکون کے من اللہ دعوت اللہ دا طرف نہیں ذل معارج بعض دا معارج مانا کرے جس سماوات چی خاون مالک دا اسمان ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذل معارج چی مالک دا اسمان ہوئے
یا ذل معارج چی خاوند درجات عالیو دے ذل معارج درجات عالیو والدے اوچتو درجو والدے تعرج الملائکتو خیجی ملائکی والروح جبریل امین الیہ یعنی لا عرشی یا الیہ دکم جن سدی را کوزشی دی او بعض دا سے وئی چیلے دغ اللہ تا خیجی ملائکی والروح او جبریل امین الیہ عرش دی اللہ تا فی یوم کان مقدارہ فی یوم پداسرز کی کان مقدارہ چدان دا زداغی 50,000 سنہ 50 رکالا. اصل کے علماء لکھلی چی آیات کریمے کی تقدیر دا گرا تارج الملائکت والروح خیجی ملائکہ و جبریل امین لہ دی اللہ تا اللہ تخیجی اللہ حکم راڑی بیا اللہ تخیجی دا فی یوم ندی متعلق محذوف مخی ویم کنا عذاب بواقی شی ودا عذاب بکل واقعی کی فی یوم یعنی یقع العذاب بهم فی یوم واقع بشی عذاب پدیبان پاغرس کی کان مقدارہ چدان دازد آغی 50,000 سنہ 50 رکالا. لا تعرج الملائکۃ والروح الیہ دازان لجملہ شوا خیجی ملائکی او جبریل امین الیہ عرش دی اللہ تا دیو کدا جملہ تام شوا مخی ویلی عذاب واقع کی دا بکل واقعی جو دا عذاب واقعی شپا ورس کے کان مقدارہ شدان دا زداغی 50,000 سنہ 50 رکالا. تفو عذاب یہ کافر غواڑے خدا بگر پاغ رس کے راضی چی داغی 50 رکال مقدار رے. فاصبر نصبر کے محبوب صبرن جمیلا صبر خیستا انہم یکنن دی یرونہو ونی دا عذاب بعیدن لرے ونراہ قریبا ونمون دی لرنز دے یوم تکون السماع پکمر چشب اسمان کل محل پشاند تانبیولی کلشوے وتکون الجبال شب غرنا کل احنین پشاند وڑائی باننی عہن بعضی ویلی مطلق وڑائی توئی بغیر د سقیدنا او بعضی وی نا داغ وڑائی توئی چدارن کلشوی وتکون الجبال شب غرنا کل احنی پشاند وڑائی رنگ کلشوی ولا يسأل حمیم حمیما تپوس بن کئی او مخلص و مہربان دوست حمیما دبل مہربان دوستنا یبشرونہم خودل وشی او بلتا او بلوینی خدا سے ہے بت بئی سوک بچارے نوئی چسنگ حال لے رہے. یود المجرم خواب گڑی مجرم لو یفتدی چی فدیت ورکی رے من عذاب یوم اذن دا عذاب دا غرز نبی دنیہی زامن خپل وی بیرش دا بچی خو منن عذاب لرش خوچ زبت شم او کدارانا فدیه کی غواری چی داور کم خوچ زبت شم وصواحبتیہی او بی بخپل او آخیہی اور خپل وفصیلتیہ اللتی تویہی او قبیل او خاندان دا تویہی چی مصیبتنو تکلیفنو کے دلزیور کولو وی بلا طول قبیل دلارش خوچ زبت شم ومن ها سوک فی الارض چزمک کی جمیعن طول یرلا طول فدیه کی اللہ والی وثم ینجی بیاد دت نجات ملاوشی کلا اللہ ادارنگ ندا انہا یقینن داور لزوا خاوند شغلو دے نزاعت للشوا نزاعت للشوا بعضی شواوی اغا اطراف ہوتا نزاعت للشوا رئیستون کے دے اغا اطراف لرا لا سنا اختی با اس وزی چاویلی شواوی جلدت الراس سر سرمن با اس وزی نزاعت للشوا رئیستون کے دے سرمنی دا سر لرا دا سر سرمن رو باسی تدعو من ادبر و تولا رابلی بدا جہنم ها شالر ادبرا چی پا دنیا کی حق تشا کرے و تولا او دے ناوڑے دلو و جمعا مال جمع کرے فاوعا
نو پلوخو کی سنبال کرے در اب حق پکنو ادا کرے. ان الانسان یقیناً انسان خلقت ادا کرے شود حلوعا حریص بے صبرا کم ہمتا. حلوعا مانا حریص بے صبرا بے ہمتا. ان الانسان یقیناً انسان خلقت ادا کرے شود حلوعا حریص بے صبرا بے ہمتا. اذا مسه الشر جزوعا کلچ ورت ورسی تکلیف جزوعا مجزی فضوئی گڑی وڑی شروع کی فریادنا کئی بیا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ کلچ ورت ورسی گی مال منوعا دا اللہ حق پک من کئی الا المصلین مگر غمسکون کی الذین غمسکون کی هم علی صلاتهم دائمون کیا غی تخفلو منزن باندے میں شوال کئی امیشہ مسکی امیشہ لار طبیعت مزنی چا امیشہ کے کنا وجہ کلے کے کلے نکے لار طبیعت مسلمانی بیا. والذین آدھا کسانی فی اموالہم حق معلوم چپ معلوم دوی کی حق دے معلوم مقرر للسائل والمحروم دا پارد غختن کی فقیر والمحروم دن غختن کی. والذین آدھا کسان یصدقون بیوم الدین چدئی تصدیق کئی درجہ دا قیامت. والذین آدھا کسانی هم من عذاب ربهم شدید عذاب دخل ربن مشفقون یریگی. ان عذاب ربهم یکنن عذاب رب دی غیر معمون ندید دین شال امن ورکڑشوے غیر معمون دین امن ندی ورکڑشوے. والذین ها کسان هم لفروجهم چدئی دخلو شرمگاہنو حافظون حفاظت کئی سرگندینا دارنگ بدکاری نکئی الا علی ازواجهم مگر دی بیان دوی او ما ملکت ایمانهم یا حاج مالکان شوی خلاص من دوی یعنی ونزے فإنهم غیر ملومین یقیناً دی پدی کی ملامت نوی. فمن بتغا ورا ذالک اغا چاچ لٹونو کا خواد دینا فاولائک هم العادون ندغا کسان هم دی دہد نور تیری دن کی. والذین آدھا کسان بهم لاماناتهم چدئی دخپل امانتنو واہدهم او دخپل وعدو راعون حفاظت کئی. والذین آدھا کسان بهم بشہاداتهم چدئی پخپلو گواہو قائمون مضبوط والعالوی. گواہی سوا یو درب دوحدانیت گواہی لذا پیغمبر در رسالت گواہی یا پخپل منس کے گواہی دن پدی مضبوط والعال دے. والذین هم بشہاداتهم قائمون او دا کسان دی چدئی پخپلو گواہو بانی مضبوط والعالوی. والذین آدھا کسان دی هم علی صلاتهم یحافظون چدئی پخپلو منزنو حفاظت کئی. اولائک دہ صفت والا فی جنات مکرمون پجنتوں کی وعزت من کریشی. اللہ منگم پکیو گردے تا سلس و صافن مومنان ذکر کر. قرآن کلا دا تمام دین خلاصہ پر لند آیاتوں کی ذکر کی قرآن دین پدے لسو صفاتو کرا جمع کو دا غلط صفتون پچا کراشی وعدے ور سروکا. اولائک فی جنات مکرمون دا کسان پا جنتنو کی عزت من مکریشی. فما للذین کفروا سدی ہا کسان لرچ کافر دی قبلک چستاد طرف مہتعین منڈوئی تانولی تختی را تختی نفرت دنکئی. عن الیمین خی طرف تا عن الشمال و گس طرف تا عین دلدلی. ایتمع کل امرئ منہم آیا تملری ہر یود دوینا ان یدخل جنت نعیم دا چوردن نبشی جنت دا نعمتنتا. کلا دارنگ ندا انا خلقناهم مما یعلمون یقیناً پیدا کری جمنگ دوی مما لا سن یعلمون چدئی پوہی. اللہ وی دیش میں سن پیدا کرے پتہ دورتا ندے قیامت و زماد دن نے انکار نکئی. فلا ندارنگ اقسم قسم خرم برب المشارق پر ابن مشرکو والمغارب ود مغربو انا لقادرون چیکنن اللہ اخام خامن قدرت لرن کیو علا ان نبدل خیرا منهم داچ بدل کے براولو بہتر و غرد دینا. وما نحنو بمسبوقین اللہ علمو من لدینا عجزا دون من کمزور و عاجز نیو
فذرهم پریدی یخوضو چلی وردن کی پی اخپل باطل لن کی یخوضو فی باطلهم چی وردن کی پی اخپل باطل لن کی ویلعبو علوبی کئی حتی یلاقو تردیچ ملاو بشیر یومهم اللذی درز دوی دها غرز سر یوعدون چلی سر وعدکر شودا یوم پکمرز یخرجون من الاجداس چروز بدید قبرن سراعن پجلی سرا کانہم تبویدن چگی الى نصب یوفیون اغخپل نخط مند وہن کی لکه د خلکو د منډ په مقابله او یو نخې ولې شي چې څوک بدیل مخکې ورسي د نصب یو دا معنا وا او بل معنا روح المانی او امام ابن قیم رحم الله دا کړي کأنهم تبویگنی چیزوی الى نصب یوفیون اغخپلو درگاہنو تمنوی لکه دنیا کی چتبا و پیرال تبی بابا لبے دوالو ساری وقتی بعد بابا لبے منڈی والے نداسب اللہ وی دا قبر نمیدان نمحشر تمنڈوی کأنهم تبویگنی چیزوی الى نصب هو ما نصبا فعبد من دون اللہ عز وجل وی نصب سلوی در رب د ذات نه بغیر درول شو د عبادت کی ونه دا غټ دا ولی د شهید د قبر ده کانهم تبویدنی چلی اعلان سبن اخفلو درگاہوں تھا خپلو بتان خپلو معبودان تیوفیون من لهم کی خاشعتن ابصارهم ذلیل و استرجل دی ترحقهم ذلہ پٹکڑی و دی ذلت ورتبویل کی ذالک اليوم الذی دارز هذا كانوا يوعدون چودای چې دای سره وعده کې دیشوا بسم الله الرحمن الرحیم الله دلیل نقلی ذکر کوي دی سورۃ کې د نوح علیہ السلام نه د پاره د تسلی د امام الانبیاء ان ارسلنا نوحا الله یقینا علیه من حضرت نوح علیہ السلام الى قومه خپل قوم تا اور تمویلو ان انذر قومک آدھا شویر و قوم خپل من قبل مخکر دینا یاتیهم چراب شدویتا عذاب علیم عذاب دردناک قال ویلو حضرت نوح علیہ السلام یا قوم ایزما قوم انی یقیننز لکم تاسر فار نذیر مبین یردر کون کے مخکارا ان اعبد اللہ دا چلی واللہ عبادت و بندگیو کئی واتقوه ددی اللہ نویری گئی واتویعون وزماتا بداریو کئی یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کی تاسو من ذنوبکم دا گناہ مستاشو نمن یا زائدو یا من تبعیزیو چی حقوق العباد ترا بار کی ویؤخرکم الى اجل مسمع ويؤخركم الى اجل مسمى مهلت بدر کی تاسو تر نیٹے معلومی پورے دې تفصیل د نمخ کی تیرو اللہ رب العزت بتاؤ اس نے مهلت در کی آیات نہ مانا وا یعنی یمتعکم متاعا حسنا لکم مخدل تیرو فائدہ بدر کی فائدہ خیست تر نیٹے معلومی ويؤخركم الى اجل مسمى رستو کی تاسو ترغنی ٹھی معلومی پورے عذابون بدرتن راولی عمر کی بدر لبرکت واشی عمر بدی پا دن کیوں لگی ان جل اللہ یکنن نیٹھل اللہ اذا جا کل شراشی لا یؤخرن دا رستو کی دینشی لو کنتم تعلمون کچریئی تاسو پوہے گئی قال ویلو نوح علیہ السلام رب ایزم ربا انی دعوت قومی انی دعوت قومی لیلن یقیناً معروبل لخف القوم لیلن دشپی و نهارا او درزین فلم یزدهم دعائی نزیات نکو دیلر دعائی زماد رابلل اللہ فرارا مگر نورم تیخت دیماننا و انی یقیناً کلما دعوتهم ہر کلچ رابلم زجوی ہر وارچ ریز رابلم لتغفر لهم دے پارچ طورت بخنوں کی جعلون دن کی دی اصوابعهم گتخبلی فی آذانهم پخبلو وگنو کی چنمالا خبر واؤنری واستغشو ثیابهم اور آواچ دی پزانون بان جامی اخبلی زان پجامو کی پٹکی چمال اونو گوری جمالا بدن پہ بدلگی واسورو او میں شوالو کدی پر اخبل کفر باننے
واستكبر استكبارا او ځانونه لوی ګڼل د تابعدارۍ د حق نه استکبارا په لوی ګڼلو سره ثم انی دعوتهم جهارا بیا یقینن رابللو ما دوی جهارا پتاوتاوا ثم انی اعلنت لهم بیا یقینن ما اعلان کړو دوی ته واسررت لهم اسرارا پټ پټ می ویلو اسرارا پټ پټ ویلو ودی پیزو طریقو سره دعوت ورکوسو یو لیل و نهارا دو طریقې داوي لیل و نهارا بیا انی دعوتهم جهارا دا درمه طریقه سلورم وی ثم انی اعلنت لهم او پینزم وی واسررت لهم اسرارا پټ پیدایت اسرارا پټ پټ ویلو پینزو طریقې د دعوت ذکر کی فقلت ما ویلی دیت استغفروا ربکم بخنو غاڑی دخپل ربنا انه کان غفارا یقیناً دا اللہ دیر بخون کے یرسل السماء علیکم رو بلیگی باران پتا سبان مدرارا دیر دہاجت مطابق ویمددکم بیموال و بنینا امداد بو کتاو صرف معلومو پزامنو ویجعل لکم جنات او بگرزئی تاسو دا پار باغونا ویجعل لکم انہارا او بگرزئی تاسو دا پار نہرونا ویو استغفار اللہ دا پینزو نعمتون ورکل وعدو کا علماء نو استادان نموری شاہ صاحب لے وکس راغ چاہ دا سی شکایتو کو چاہ دا سو کو بس خبر سے استغفار وایا وی بعد شاگردان و شان ورشای کشمیر نے تپوسو کو چھ مختلفو تکلیفون والا خلق راضی تو دیو استغفار حکم کے دیو آیات ہوئی چھ گورا یو استغفار بان اللہ دو سور نعمتون وعدہ کرے چاہ بھئی غریب میں استغفار وایا بچے میں نشت استغفار وایا اللہ وی کنا چھ بخند اللہ نوارن یرسل السماء علیکم مدرارا باران با اللہ وقت بو وقت دیر کئی درم امداد بدر سرو کی پمال درم بچی بدر کی آو سلورم باغون بدر کی نہرون بدر کی پیو استغفار اللہ دا پینزو نعمتون دا ورکول وعدے کی ما لکم لا ترجون للہ وقارا سشویدی تاسو لر لا ترجونا چه تاسو عقیدن ساتی للہ وقارا اللہ لر دا عظمت دا اللہ دا عظمت و دلیوالی عقیدولی نساتی وقد خلقکم متوارا بیشک پیدا کری تاسو پہالات مختلف ہو کی ساس کے اوگوی بیاد وینی ٹکڑا شوی بیاد وخی ٹکڑا شوی بے اندامون جوڑ کل بے معشوم پیدا کی بے زوان کی بیاد کمزور کی تا تمر انقلابات استاری بدن کی روسی وقد خلقکم اتوارا بیشک پیدا کری تاسو اتوارا پہالات مختلف ہو کی علم ترو گورین تاسو کیف خلق اللہ سرنگ پیدا کری دی اللہ سبع سماوات واسمان طباقا لان باندی وجعل القمر فیہن پیدا کری رسپگمئی پدی کی نورن رناوالا وجعل الشمس سراجا پیدا کری دنور سراجن دیوا واللہ انبتکم اللہ پیدا کری تاس من الارض تزمکن نباتن پا پیدا کولو ثم یعیدکم فیہا بیاب واپس کی تاسو دیکی ویخرجکم اخراجا روب باسی تاسو اخراجا پرستو سرا واللہ جعل لکم الارض بسواتا اللہ گرزول تاسو دا پارزم کا فرش لتسلکو من حادی دا پار چروان شی تاسو دزمکنا سبلن فجاجا پلارو پلنو پلنو قال نوح الویلی نوح علیہ السلام رب ایزم عربا انہم عصونی یکنن دی زمانا فرمانیوں کا واتبعو دی روان شیر من دا شاپسی لم یزدهم عالوه ولده الا خسارا چند دی زیاد کرے غلرم مال دا اولاد دا الا خسارا مگر نورم تاوان دا دین مقابلی لو در دلے ومکروا مکرن کبارا مکر کرو دے مشرکانو چلول جوڑ کرو چلول جوڑول دیر لوی نبی علیہ السلام دا تکلیف و حلاکت دا پارا وقالو ویلو مشرانو کشرانو تا لا تذرن آلہتکم خام خام پریزی دا خفل خدایان و معبودان ولا تذرن ودن او خام خام پریزی ود لرا ولا سواعن نسواع لرا ولا يغوس او يغوس لرا ويعوق او يعوق لرا ونصر او نصر لرا
وقد اضلوا كثيرا بیشک گمراہ کړي دي د مشرانو ډېر لرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مزیات ظالمانو ته الا ضلالا ضلالت معنا څه ده مگر نورم تباہی او بربادی هلاکی کی یا د گمراهی د زیادت دعای کړي نو په خپل معنا نه خراب ولا ویلو کنا انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن استاپ دی قوم کی نور ایمان نراړي مگر دغه د چا اشاره وړي وی مزیات دی ظالمانو ته الا ضلالا مگر نورم گمراهی ورناسی به رسول د گمراهی سوال نه کړه نبی ته وحی شو چې دا ګره کافر به تیری نزدکو می ذاته ولا مگر نورم گمراهی مما خطیئاتهم اغرقوا د وجد گناہ د دینا اغرقوا د غرقړي شو مما خطیئاتهم د وجد گناهونو د جرمونو د دینا اغرقوا د غرقړي شو فودخلوا نارن نوردن کړي شو ورتا دا قبر عذاب د فودخلوا نارن ځکه د جهنم اور تب پرز د قیامت خلق وردن کی دا هغه نمخ د فودخلوا نارن دا قبر عذاب یا مراد ته قبر د جهنم اور ده فودخلوا نارن صيغه د ماضی ذکر کا د پاره د یقیني واقع کېدو د خبره فودخلوا نارن وردن نکړي شو ورته وردن نکړي شي فلم يجدوا لهم ندینو مندل دخل ځان پار من دون الله انصارا سوا د الله نسو کم دادیان وقال نوح علیہ السلام رب ازما ربا لا تذر مفرج علی الارض تزمک بانی من الكافرین الکافرون دیارا دا علماء لکلی یاد دار نده یاد دور نده نو که دار نشی دیارا یو کورم آباد د کافرو یا دیارا یو قسم گرزیدن کے انک یقینن انتظرهم کچری پریر خودل دوی یدلو عبادک نگمراہان بکستادا بندگان ولا یلدو الا فاجرا کفارا نزی گئی دی الا فاجرا مگر نافرمان کفارا و ناشکرا رب اغفر لی ایزما رب بخنو کی ماتا اولی والدی والدین زماتا ولمن ها چاہتا دخل بیتیا چرا دن شوی کور زماتا مومنن پدا سے حال کچی مومن نے وللمومنین و طول مومنانو تبخنو کی والمومنات و مومنانو زنانو تا ولا تزد الظالمین الا تبارا مزیات اللہ ظالمانو تا اللہ تبارا مگر حلاکت و تباہی تبارا پمانا دا حلاکت دے یا پمانا دا تاوان مزیات ظالمانو تا اللہ تبارا مگر تاوان پا دنیا و پا آخرت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل وایا اوہی لیا وحی کرشید ماتا انہو استمع نفر من الجن چیقینا وگی خیوس کسانو قرآن تا من الجن پیریانونا فقالوا نویلو دی پیریانو انا یقینا منگشیو سمعنا قرآنا عجبا یقینا اوریدل من قرآن ساجب کتاب لے یهدی الى الرشد ہدایت کئی دا حق طرف تفامننا بھی من ایمان روڑے پدا قرآن بانی اور سمدسی دا قرآن پا مقصد پوہشی ولن نشرک بربنا احدا چربا مشرک دخل رب سرا ہچاررا وعنبو یکنن شان دارے تعالی جد ربنا لود شان درب زمینگا تعالی اچد دے جد ربنا شان درب زمینگا متخذ صاحبتا چنی دنیولی بیوی ولا ولداو ناولاد وعنہو کان یقول سفیہنا یکنن شان دارے چوچی باغ بیوقف زمینگا علی اللہ پا اللہ بانی شتتوا یعنی دا حق نلر خبره دا شتتوا مانا دا لمخ کی تیروا چلی دی مانا علماء دام کرے شتتوا دا ظلم خبره بے کولی باطل خبره بے کولی دروغ بے اخپل مانا دا شتتوا دا حق نلر خبره تا شتتوا وی وَأَنَّا ظَنَنَّا يَقِينًا زَمِنَ خیال و گمانو اللَّن تَقُولَ الْإِنسُ دا چه چربم نوائی انسانان والجنو پیریان عَلَى اللَّهِ كَذِبًا پا اللہ بان دروغ منوی ارغی خو پیوبل دروغ وی خو پا اللہ با دروغ نچوڑے
وانه یقینا شاندار کان رجال من الانس اوس سرید انساناننا یعوذون برجال من الجن پناہی بے حاصلو لپس سڑو سر پیریاننا فزادوهم نزیات کړي ودغه سړو چې غیب پناهي غوښتا هم یې دې شیطانانو لره رحقا نورم سرکشي وانهم یقینا د انسانان ژوند دی خیال او ګمان کړو کما ظننتم لکسنگ چستاسو خیال او ګمان دې پیریانو الله یواس الله احد یا خدا معنا دا چې شربم رونی الله هدايو تنر پیغمبر الله پیغمبر رونی یا الله یواس الله احد دا چې چرم را پور تبن کی الله هدايو تنر چې مرشد دوباره ژوند نشتا واننا لمسنا السماء یقینا ولټول منغا سما اسمان تفسیر معرف کوئی دی کہ سمان مراد وریز دا وریز مولټولا فوجدناها نومند دلر ملئت حرسن چډکړ شوی حرسن د سوکیدارو فرشتونا شدیدن چې سخت سوکیداری کوي وشهبا او د لمبو دورنا د شولو دورنا وانا كنا یقینا منغا نقعد منها چې منغا بکی ناسو د اسماننا مقاعد پزاینو د ناسته کې لسمع د پاره د وقت خودو خبرو د فرشتو تا فمن يستمع الان عسوق چغتی یوس یجد له شهاب الرسولا نؤمن دلرا راگیر کی دلرا شهابا شغل دور رسولا تیار کرشوی بس تیار پرتی ورطا وَأَنَّا يَكِنًا مِنْغَلَا نَدْرِي مُنْتَپَتَنْوَا اشر مرید بمن فی الارض چی دس شر و دا عذاب ارادہ کرشو بمن پاچاوانی فی الارض چی پزمکگی ام اراد بهم ربهم رشدا یا کہ ارادہ کرد دیبارک رب دی رشدا دس خیر و دا ہدایت ورد آیات یاد لرئی کن پیریان وی من پا غیب نپویدو پتہ نلگے چاولو غگ نشو کیفے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ یقیناً زمون دی نیکان پس داوردو دی قرآننا وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَپَمُنْ کی دیلا وَدنینا کُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا ایومنگ ڈلی مختلفین ترائق پمانا دا فرقن دے کُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا ایومنگ ڈلی مختلفین بعض راکی مسلمانان دی و بعض کافر دی وَأَنَّا ظَنَنَّا او یقیناً پوہیو منگا ظن پمانا دا علم دے وَأَنَّا ظَنَنَّا یقیناً پوہشو منگا اللہ نعجز اللہ فی الارض دا چی ہرگز کمزور ونکو منگا اللہ فی الارض پزمکا کی زمکا کی کو تختی نخلاصے دے نشو وَلَن نعجزہو حربا او نشو کمزور کولے دے اللہ لر حربا پتیخ دبان اسمان تا کم اسمان تا تختم نشو خلاصے دے نتی پزمکا خلاصے دے شو وَأَنَّا يَكِنًا مُنْغَ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى کلچ وَعَوْرُدُ مُنْغَ قُرْآنَ مَنَّا بِهِ نیمان مروڑے پدغ قرآن فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ ہر غچاچ ایمان راڑو پخپل ربانے فَلَا يَخَافُ بَخْسًا ندیب یریگن بخسًا دکمی دنیکونا وَلَا رَحَقًا او ند زیاتی د گناہننا بخس دد پنیکئی کے بکمی رانشی ولا رحقان دد گناہنوں کی وزیادت رانشی وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ او یقیناً پمنکیو مسلمانان وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ پمنکی بعض ظالمان فمن اسلم آچاچ اسلام قبول کرے فَأُولَئِكَ نُدَغَ کسان تَحَرَّوْا رَشَدًا دی کس ٹکڑو دلار سمے فَأُولَئِكَ دَغَ کسان چ اسلام قبول کرے تحروا رشدا دای کس اکڑو دلار سمی واما القاسطون ورشدا ظالمان دی فکانو لجہنم حطبا نوی بدای دا پارا جہنم حطبا لرگی وعلو استقامو علی الطریقت کچھلوی دا انسانانو پیریان چھ دای برابر شوی علی الطریقت پلار دا اسلام دا اسلام پا سیلار روانوی لا اسقیناهم ماء غدقا نخام خاص کول وی من پذیبان و بغدقا دیرے رزق بمون ورت فراخ کرے
اباز دام وئی چې الطریقتین مراد طریقه د کفر ده کچره دا انسانانو پیریان چې دای برابر شوی په لار د کفر باندې نو خامخاس کولو منتجمان غدقا وبډوري لکه دا الله قانون د سورہ انعام کې درلته چې یو قوم د الله نافرمانی شروع کړي الله ورته رزق دروازې را متوجي کی دا د الله تر طرف نه استدراج وي لنفتنهم فی دې لپاره چې موږ امتحان واخلو دی فيه نه په دا وبو کې او په دا رزق کې ومن يعرض عن ذکر ربه هرغه چا چې مخواړو د یاداش د خپل ربنا یسلکه نوردن نبکره عذابا سعدا عذاب سختا سعدا په معنا د شاقن سه عذاب ته وردن نبی وان المساجد لله یقینا جمعتنا خاص د الله لپاره فلا تدعوا مراب لئی مع الله احدا دا الله سره هیڅوکم بل چا تر مدد شموای مساجد جمع د مسجد وا په فتح سره او دا غاندامونو د سجدې تم وای چې تندې دې پوزدا دارنګ د اځین ګونې دی لاسونه دې او قدمونه دی نو معنی سو ان المساجد لله اندامونه د سجدې د الله لپاره فلا تدعوا مع الله احدا نمرا بلئی سرد الله نبل سوک دان دامونه د الله دی نبل سوک مرا بلا نو باج علماء داویلی مساجد جمع د مسجد او دا مصدر میمیو معنی سوا سجده معنی وا نو معنا د آیات دا چې سجدی د الله پر خاص دی لکری یو سړی کو غیر الله لوي چې ور ورسیږي او مدد شي وې دا داس شلک غیر الله له چې سجده وکا وان المساجد لله سجدی خاص د الله د پاره دی سجدی د الله د پاره خاص دی فلا تدعوا مع الله احدا مراب علی سر الله نه یوتنم ناوی مساجد جمع د مسجد وا مسجد مصدر میمی مراد ته سجده وا تفسیر معارف کې وای نو ټول سجدی د الله لپاره دی مراب علی د الله سره بل سوق آیات مانسوا چې تاوی غیر الله لوي شرع مدد شدا شو لک سجده شی ولوکا وان المساجد لله یقینا جمعتنا د الله لپاره دی یا اندامنا د سجدی د الله لپاره دی یا سجدی د الله لپاره دی فلا تدعوا مع الله احدا مراب علی سرد الله نبل السوق وانه یقینا شان دار لما قام عبد الله هر کله چودري دله بند الله يدعوه چرابل له الله کادو یکونون علیه لبدا نزدیو دی یکونون چشو علیه پدوان دی لبدا راغن راجما یعنی قریبو سو کادو قریبو نزدیو دا پیریان و انسانان چشو پدوان راجما دا پارد سو دا ابتال دا امر دا وانه یقینا شان داده لما قام عبد الله هر کله چودري دلو بند الله يدعوه چې بللو الله لرا الله را بللو د الله عبادت کولو کادو نږدې ودی یا يدعوه نا معنا علماء کړي يدعوه را بلل دی توحید الله تعالی يدعوه الى التوحید را بلل دی توحید الله تعالی کادو یکونون علیه لبدا نجدیو دی چشو پدبان لبدا را جمع راغن قلوا انما ادعو ربی یقینا زرابلم اخپل رب پخپل حاجتم کی رب رابلم ولا وشرک به احدا نشرکم دی اللہ سراحدا السوق قلوا انی یقینا لا املک لکم نیم اختیار من تاسن پار ورن ضرر دفکولو ولا رشد او ند ہدایت او دنفی قلوا انی یقینا لن یجیرنی من اللہ احد چربم پناہیران کی ماتد اللہ نیوتن ولن اجر من دونه ملتحدا او چربم انمم سواد دی اللہ نملتحدا بلوید پناہی الا بلاغا من اللہ ورسالاته مگر رسوم اغا تبلیغ الا بلاغا من الله استثناء بلاغا من الله ورسالاته
مگر رسوم اغا تبلیغ الا بلاغا من اللہ استثناء متصلوا داد من ولا رشدانا ز فائدہ نشم رسول مگر دغا فائدہ دسی تبلیغ در لکم دادا اسباب دلان دیوا او اسباب نبر فائدے میدی نشم در رسول الا بلاغا من اللہ مگر تبلیغ د طرف دا اللہ نا ورسالاته او پیغامات د طرف دا اللہ نا تاسو لرسوم ومن یعص اللہ ورسوله چاچ نافرمانیو کلا اللہ دا پیغمبر دا اللہ فإن له نار جہنم عدد پار بغور دا جہنمی وعام نافرمانی نو مراد ومن یعص اللہ ورسوله یعنی فی امر التوحید چاچ نافرمانیو کلا اللہ دا پیغمبر دا اللہ پاکار دا توحید کی دا توحید مخالفتیو کو فإن له نار جہنم عدد پار بغور دا جہنم خالدین فیہا ابدا ہمیشہ وی پدے کے ہمیشہ ہمیشہ لیکن عام نافرمانی کو سوکی خود گناہگار لکنا اللہ بے معاف کیو کہ معافی نکی نو ہمیشہ جہنم کی خوبنی نو دا عصیان نمراد دے کے کفر و شرکو حتی تردے داراو چوینی دی ماہا یوعدون چی دیسر وعدہ کرے شہدہ دیسر وعدہ کی دیشی جدا بوینی دی فسیعلمون نپوہ بشیدوی من اضعف ناصرن چی سوک دے چا دیر کمزور دے ناصرن پا امدادیانو کی واقل عددا او کم دے پشمیر کی ناصرن پا مانا دا اعوانن دے من اضعف ناصرن چی سوک دے چا کمزور دے پا امدادیانو کی واقل عددا او سوک دے چی کم دے پشمیر کی قلوائے ندری ما تپتنشتا اقریبن چنیز دے دے ما حق قیامت و عذاب تو عدون چتاو سر وعدہ اکڑیشوا ام یجلو لہو ربی امدا یا کگردئی دل رب زما امدن سنیٹاو مدا عالم الغیبی دا اللہ پوہ دے پا غیب باندے اللہ پا غیب پوہ دے فلا یظہر علا غیبی احدا نن خبردار کئی علا غیبی پخپلو طولو غیب باندے احدن یوتن لرم اس سوک پخپلو غیبو اللہ نغالب کئی فلا یظہرو نغالب کئی علا غیبی پخپلو طولو غیبو احدن یوتن لرا الا من ارتضوا دا استثناء منقطع دید نمخ کے سر تعلق بیانی یو قول علماء داو او کہ استثناء متصلم شنو سے اعتراض نرازی اللہ سر دا غیب طول علم دے انبیاء تا دا وحی پا ذریعی بعض مغیبات خی کنا چھ قیامت نمخ کے بدائی دا دا ماضی حالات طول پیغمبر توخیل کنا نوح علیہ السلام دارنگ یہود علیہ السلام دا انبیاء دا واقعات دا غیب سر تعلق لرلو اللہ وحی پیغمبر توکا الا من مگر آسوک ارتدعا چی غرکڑے دے من رسول دا پیغمبرنا مگر آسوک ارتدعا من رسول چی غرکڑے وی اغا من رسول دا خپل پیغمبرنا فإنہو یسلکو نبیشک دا اللہ روانی من بین یدیہ مخیر دی خپل پیغمبرنا ومن خلفی رسردنا رسودا سوکیدار فرشتے حفاظت کو ان کی فرشتے لیعلم دید پارچ پوشی نبی علیہ السلام ان قد ابلغو ان مخفف من المسقل ضمیر شانیت کی محذوف لیعلم دید پارچ پوشی پیغمبر ان چیکنن شان دادے قد ابلغو چدی شک رسول دغ پیغمبران رسالات ربهم پیغامات دخپل رب دی پخوانو پیغمبران درب پیغامات خلق رسول واحات اللہ حاتکرو بما پاسوانی لدیهم چددوی سرو واحسوا کل شئن عددا اوشمیر واللار یوشی لرا عددا پشمیر لسرام واحسوا شمیرل اللہ یوشے عددا پشمیرل سرا ہر یوشے اللہ شمیرل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل اے پجامے کے زان غارن کیا یا ایہا المزمل اے پجاموں کپڑوں کی زان غارن کیا قم اللیل دشپیہ پورتکے گا دشپیہ تحجد کیا الا قلیلا مگر لغن تے آرام کیا نو قلیلا کے دہامو داغی
وضاحت او تفسیر ذکر کئی نصفه یعنی نیمه د شپې ودرېږه نیم آرام کوا او انقص یا کم کم من حدودین قلیلا لغنته یا کم کد دینی منس لغنته او زد علیه یا زیاد کپدوزانی ورتل القرآن ترتیلا او للقرآن لرپارا مرام سرام تحجد کی پارام ارام قرآن للا نگرہ کد نصف ناون قس منہو کم کد دے نصف نا قلیلا لغنتے نبیاوت سلس پاتی شدرے میں سے دشپی وش او کد لغنتے زیاد کا نسلسین وشی انا یکنن منگا سنلقی لیکا خامخا درکوتا تا قولا سقیلا وینا دردرنام ان ناشئت اللیلی بے شکرا پاسے دلش پیا ہیا شد وطعن دا دیر مضبوط دی وطعن پا موافقت دزلکی واقوم کیلا دیر مضبوط دی پوینا کے ان لک یکنن تال پارا اجما محبوب فی النہار پورز کے سبحن طویلا لن رات للی دیر اگدے وذکر اسم ربکا رایات ومن دخپل رب وذکر اسم ربک رایات کمن دخپل رب ام قرطبی دے وذکر اسم ربک مانا کرو دعا غارد اللہ نا پاوا اسماء حسنا سرا وتبتل الیہ تبتیلا خالص کبھی اللہ لعبادت تبتیلا پا خالص کول سرا رب المشرق والمغرب دا اللہ تعلیم کے دا مشرق و دا مغرب دے لا الہ الا ہو مشتر بند عبادت لائق و مستحق سوا دے اللہ نا فاتخیہ وکیلا نینی سب اللہ لرز موار واصبر علی ما یقولونا صبر کپا سبانی چوائیے دی وحجرہم حجرا جمیلا او پریگ دیگر پا پریخ دو خیستا سرا وذرنی پریگ دما والمکذبین دا دروغ انکی اول النعمتی چی خواندان دا نعمتنا دا مالداری ومحلهم قبیلا محلت ورکا ورکا لغنت محلت ورکا انا لدینان کالن یکنن زمین سر اللہ زنزرنوی وجحیمن نو دوزخ میں جہنم میں وطعامن او داسی طعام دے ذا غصتن چمرائی کی بنخلی ذا غصتن چمرائی کی بنخلی وعذابن علیما وعذاب درناک دا بکلوی اللہ یوم ترجف الارض تکمر چوبج لکی گی زمکا زلزل براشی تزمکی والجبال غرن بوج لکی گی وکانت الجبال او شبدا غرنا کثیبا مہیلا دیرائی دشب نرما کثیب وی دشب دیرائی تا مہیلا چی بیگی و نرمی وکانت الجبال شب غرنا کثیبا دیرائی دشب مہیلا نرم نرم ان ارسلنا الیکم رسولا بے شکر علی گلے ممتاثت رسولا پیغمبر شاہدن علیکم چدے دا گواہی کئی پتاسو پرزد قیامت یا بیان کئی ان کے لدا پیغمبر تاسو لد دین و دا توحید کما ارسلنا الى فرعون رسولا لکا سرنگ چرا لے گلے من فرعون تا رسولا پیغمبر فعصوا فرعون الرسولا نافرمانی کرو فرعون دا پیغمبر دا اللہ نا فاخذناہو مرانیولے من دے اخذن وبیلا پنیولے لو سخت سرا لکر آغا دشمنان مرانیولی اللہ وی کد دی نبی مخالفت چاوکو نو دمرونی سم فکیف تتقون سرنگ وجد شیطاسو ان کفرتم کچر کفر مو کو یومن سرنگ بد شئی پا غورزکی کچر کفر دیو کو نسنگ بد شپا غورز کی یجعل الولدان شیبن چوب گردی معشومان پاغی کی بڑاگان بڑیر ہے بد وجنا معشوم پتس پنگرش
السماء اسمان منفطر به رافی دن کے گئی پدا رز کی اتوی کی با کان وعدو مفعولا دوادد اللہ کرشے انہا وی تذکرہ بے شک دا طول خبری دا نصیحت دی انہا وی تذکرہ بے شک دا نصیحت تے فمن دا چاشا چخ خشی اتخذن ادی نسی لا ربی رخپلتا سبیلا لا رب نزدیکت ان ربک بے شک رستا یعلم پوہی انک چیکنن تقوم درگی ادنا من سلس اللیل ددوئی حصو دشپونا ونصفہو یعنی میسد وشپو درگی وسلسہو درے میسد دی وطوائفت من اللذین معک او یودل راک سارنا چتا سردین ویندر سردریگی صحابہ کرامن دغشان تحجد تا سرکی واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ اندازہ لگول شیرش پیو درزی علم اللہ تقتوا لن تخصوہو چی یقیناً شان دادے چرگم تاسو نشش میر لدیش پیلرا داو پتاسو گرانشی لکا وقت کی گرائی مرائی خونی چی نیمے سمردہ سلس سمردے سلسین سمردی فتاب علیکم اللہ ستاسو توبہ قبول کردہ دا توبی توفیقی در کردے مہربانی کردے پتاسو بانے دا حکم منسوخ کو فقرعو ما تیسر من القرآن مللی تاسو آغا چی اسانی دا قرآن نا تحجد کوئی او سمر چی کولشی نکوا دو رکعت کولشی سلور کولشی کم کولشی زیاد کولشی یو پارا پکلستیشی دولستیشی فقرعو ما تیسر من القرآن للی آچ اسانی تاسو تا قرآن نا علم اللہ تپتوان سیکون منکم چیکنن شاندارے سیکون منکم مرد آزرد چیشی و تاسو نبازی بیماران نو کدا فرض خدا بیمارم کولے کنا کپوالار انشے کولے پناستی بے کولے وآخرین نور بی یضربون فی الارض چاہی با سفر کئی پزمکا کی یبتغون من فضل اللہ لطویب بی دا فضل دا اللہ نے ان تجارت بکی وآخرون من مسلمانان بی یقاتلون فی سبیل اللہ چاہی با جہاد کئی دا اللہ لا رکی فقرعو ما تیسر منہ للی حاغ چیسانی تاسو تدری قرآننا واقیم الصلاة پابندی کوئی پموز وآتوا الزکاة ورکوئی زکاة واقرض اللہ قرضا حسنا او قرض ورکوئی اللہ تقرض خیستا وما تقدموا اغچلوان دیولی گئی تاسو لانفسکم نخبل زانین پارا من خیر بسمیکم اللہ تجدوه عند اللہ ادمومی اغد اللہ سرا خیرا بہتر دا ہوا ضمیر فصلو تجدوه ادمومی دغلرا عند اللہ اغد اللہ سرا وخیرا یعنی دغ بہتر واعظم اجرا او دیر پا اجر و پا ثواب کی واستغفر اللہ دا اللہ نبخن وغاڑی ان اللہ بیشک اللہ غفور رحیم واستغفر اللہ امرو باس یاتم سر مستحبی سر سوئی واستغفر اللہ سر ہوئی بخن وغاڑی دا اللہ نا ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ دے بخن کے مہربان پتہ یاد ساتھ توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطہر فروش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر اے پجاموں کی ځان غاړم کیا. نو مزمل او مدثر یو معنا علماء کړي. قم را پاسیدا فانذر مخلق وروا قم فانذر قم را پاسیدا فانذر مخلق وروا. تفسیر قرطبی کی وی جواہر ته نقل کړي چې انذار څه معنا وا وی الانذار دعاءهم الى التوحید یعنی خلق در رب توحید ترولا قم پورتشا فانذر مخلق وروا خلق در رب توحید ترولا
وربک فکبر و دخپل رب نلی بیان کا درب بڑائی بیان کا وثیابک فتوہر جامع دی پاکی کا عبادت دپار جامع خپل پاکی کا والرجز فہجر او غبتان چلی فہجر ندوامو نشوالو کپپر خدود زیبانی والرجز اغبتان اغدندگی چی عبادت دغیر اللہ دے فہجر ندین اللہ رسول شیخ الحمد رحم اللہ مانا کئی والرجز فہجر گندگی چی دا فہجر دے اللہ رسول والرجز مراد دے کہ اغبتان و داغیر عبادت ہو فہجر یعنی دم علی حجرہی والرجز وغبتان فہجر ہمیشہ سے گردی پہ حجران باننی ولا تمنن تستکثر او چال سے احسان مکوا تستکثر چننی بیات غاڑی ولا تمنن او سی چال رورکا وما احسان پچا مکوا تستکثر چتتی بدیر زیات مطالبہ کے باپ پیغمبر بانو خاص کر بندو تو اشرے دیر پارشا فر احسانو کی چرما لدین دیر راکی ان پدے کی سواب وی نشت خدا سے ولا تمنن تستکثر یا دا معنام باز علماء اکڑے ولا تمنن احسان بدے نبوت پا خلقو باندن کوا تستکثر چت پدے بانے غین سے وگو بنیجر غارق دنیا کی ولربک فاصبر او دا پارا دا رضا دخپل رب صبرو کا پس صبرو کا اوامر بیان کا نواہی ذکر کا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کلچ پکیدو پریش پشپو لئیکین فَذَلِكَ مِدَا يَوْمَئِذٍ پدار یوم عسیر رزد سختا عَلَى الْكَافِرِينَ غیر یسیر پکافر باندن باسانا ذرنی پریب دما ومن خلقت وحیدا او هاغ چالر چلے پیدا کرو ما یوازی نور سر بچیو نور سر مالو مال ورکو دین مراد اگر چی تر قیامت ہر کافر دے چلے دن خلاف کئی نزول لایاتنو د ولید ابن مغیرہ بارک شو ذرنی پریگ دنا ومن آسوک خلقت وحیدا چنا پیدا کرو دے وحیدا تشتور نور سر مالو نور سر احلو نبیاور تمام مال ورس ورکل وجعلت له مالا ممدودا گرزول دے ماد دے پار مال دیر وبنین عظامن شہودا شہود دا مانا چ مجلسونو کی حاضری و ناسوی یا شہود دیتا ہوئی محفلونو کی حاضر دی چ سوئی مخلق ورطغد شہادت تکیدی و بنین عظامن شہودا چ مجلسونو کی حاضری ومہدت له تمہیدا ومہدت له تمہیدا او تیارے نکڑے دے دا پار تمہیدا خطیارے ومہدت له تمہیدا تفسیر جواہر کی بات مانا کرے ومہدت له تمہیدا تیارے نکڑے دے پارخ تیارے خضا عذاب میں لتیار کرے اور تفسیر جلالین کے ومہدت له تمہیدا فراخی میں ورکڑے دلر تمہیدا خفراخی عمر میں دیر ورکڑے اولاد میں دیر ورکڑے ثم یتمع بعمد تملری ان ازیدا چزبگن نورم دت دیر ورکن کلا چرندارن جننا انہو کان لآیاتنا عنیدا یکنن شان داد چودے زمدایاتن عنیدا مخالف سأرهقه سعودا زرد اللہ وی چوبخی جو دلرا سعودا اغسخ زیتا اصل کی علماء لکری ہوئی ترمذی شریف کی روایت راضی تفسیر معارف کی ہوئی کہ سعود داپ دوزخ و جہنم کی یو غرد ندیبا ورخیجو لشنو یا کالب پورختو کی لگی او دغشان برا کزو لشنو یا بے پرا کزیدو کی لگی او ہمیشہ وردی دا کاری اللہ وی سأرهقه سعودا زرد چورد خیجو دی سعودا اغا غرب جہنم تا انہو یکنن دے جوے فکرا سوچ کرو پاغستی چکم دعوت دا اللہ پیغمبر ورکڑو دتا انہو فکرا دا سوچ کرو وقدر اندازے لگولوا
فقتل مدد هلاك رشي كيف قدر بعد سنگان بعد لگولیا ثم قتل بعد هلاك رشي كيف قدر بعد سنگان بعد لگولیا ثم نظر بے نظر کرو سوچو فکر کرو ثم عبسا بے مخترو کرو وبصرا او تندے گنج کرو عبسا مخترو کو او وبصرا او تندے گنج کو تندے واسی د خفقان غاسرات چې پخکارت ثم ادبر بے شاکر وحق قرآن تا واستكبر او تکبر کرو فقال نیلود ان هذا ندا قرآن الا سحر مگر جادو دے یو سر چ نقل کولشی راچت جادو ہے او نعوذ باللہ من ذالک دا پیغمبر چانے نقل کئی ان هذا ندا قرآن الا قول البشر مگر ناد بنی آدم سأسليه سقر اللہ ازرد چوردن کو جہنم تا وما ادراک ما سقر سشیپ وکتال چسد سقر لا تبخی ولا تذر یا خدا مان ولا تبخی نپریگی باقی بکے ولا تذر نغخان اور تفسیر رحمانی کے اصل کی دنیا اور سوزول کئی خوشیرہ واپس کئی نا اور جہنم اور جب اللہ دا سے سراتی سی لا تبقی باقی بنز پریگی او شے مگر ہلاک کئیوے ولا تذر اور ندے پریگی ہلاک مگر را واپس کئیوے سوزی کی با را واپس کئیوے سوزی کی با را واپس کئیوے لواحت للبشر سوزہ ان کے دے پوست کی لرام بنی آدم دا ظاہری سرمن تبشر ہوئی یادانا نام ولواحت للبشر سوزہ ان کے دے بنی آدم لرا علیہا 19 پدی جہنم ملس فرشتی اللہ مقرر کری وما جعلنا اصحاب النار ندی گرزول من خاندان دور ندی گرزول من خاندان دور الا ملائکتا مگر ملائکی وما جعلنا عدتهم ندی گرزول اللہ من شمیر دجوی الا فتنة للذین کفروا مگر امتحان و ازمائش دا کسان پارچ کافر لیستیقن الذین دے پارچ یقین کیا کسان تل کتابا چورکل شید کتاب پخوانو کتابونو کی اندمون لسولا لفظو قرآن باغی تصدیقو کچھ رو مرم یقین سواش ویزداد الذین آمن ایمانا او زیاد کیا کسان لچمنان بمرم ایمان ولا ارتاب الذین یتل کتابا او دیر پارچ شکونو کیا کسان چور کرشید کتاب والمؤمنون المؤمنان وليقولوا دیر پارچ وائی الذین ها کسان فی قلوبهم مرض چرائزم کی مرض دے والکافرون و کافران ماذا اراد اللہ بهذا مثلا بسیرا دلوی اللہ پدیسر دمثالنا دیرو یرام اللہ سول ذکر کی اوی خاندل استحضاء کا ٹوکیو کی کذالک دارنگ یدل اللہ من یشاء گمراہ کئی اللہ چالے چخوحشی ویہدی من یشاء او ہدایت کئی چالے چخوحشی وما یعلم جنود ربک اللہ او نپوئی پلخکر در افستادان اللہ سواد اللہ نبلسوک وما ہی ندیدا جہنم الا ذکرى للبشر مگر نصیحت دے دپارد بنی آدم کلا دارنگ نلول قمر اللہ وی قسم منی پسپگنی واللیل و پشپیبانی دا ادبرا کلچ شاکی اولارشی والصبح و قسم بیزما پسبابانی اذا اسفر کلچ روحانشی اپڑکی انہا چیکنن دا سقر دا جہنم لئہد القبر یود لیلی مصیبتنوے نذیرا للبشر یرد دا پارد بنی آدم نذیرا للبشر یرد دا پارد بنی آدم یا یرورک ان کے دا پارد بنی آدم لمن دا وچاشا چخوش منکن تاسونا ایت قدما دا چوروان بشی او تاخر یا رستو پاتشی یا رستو پاتشی پا غور کی کل نفس ہر یو نفس ما پا سبب داغ عمل کسبت چکڑے رہینتن گرفتار و گانوئی الا اصحاب الیمین مگر خاندان دخلاص فی جنات پا جنتن کی ویتساءلون تپوسن بکی دیو بلنا
عن المجرمین فبارد مجرمانو کے ورتبو ما سلککم فی سقر سشیرا دن کریو تاسو جہنم تا مومنان دم کافر تویا تاسو دیور لول راغلیے قالوا وعددی لم نکو من المصلین نومن ود مسکون کنا ذکر اکثر علماء دا مذہب دے چه کافر لکسنگ راقیدی مطالبتی چکی ندارنگی پا فروعات دا دین دی مکلف دی ولم نکو نطعم المسکین او نوچ منگ بطعام ورکول والمسکین غریبتا وکننا منگ نخوض مع الخائدین وردن کی دبا پا غلط دن کے سرد وردن کی دن کنا گب شب کے او غلط دن کے منگ وقت ترکڑو وکننا منگ نکذب بیوم الدین دروغ دمورد بقیامتا حتی اتان الیقین تردی چراغلو من تمرگ فما تنفعهم اللہ فیدہ بورم کلیتا شفاعت الشافعین شفارس دا شفارس کونکو فما لهم نسشید جولرا عن التذکرتی چدی دا نصیحتنا معرجین مخڑی کانہم تویدن چدی حمر خرمدی مستنفرا تختی دن کی فرت من قصورا چی تختی دزمرینا قرآن نلا کافر ایدا سے تختی لکسنگ چی خرم دزمرینا و دشرمخ میں تختی بل یرید بلکی رادلر کل امرین منہم ہر یو سلید دینا ایوتا صحفا منشرا دا چی ورکڑشی دتا صحیفی کلاو کڑشی ہر یو اجمال دی کتاب را نازل شو دربن دی جدا خطرہ لراش کلا دارنگین نداللہ خافون الآخرہ بلکہ دی ریجن الاخرتنا کلا اللہ دارنگین انہو تذکرہ یقیناً دا قرآن نصیحت فمن شاء ذکرہ دا چاچ خوشین نصیحت والی وما یذکرون نصیحت نشی غستوجی الا ان شاء اللہ مگر دا چاچ خوشید اللہ او اہل التقوی دا اللہ لائق دا دے چردن وروکڑیشی و اہل المغفرہ او دا اللہ لائق دا دے چرد بخنو کیا چاہتا چی سوک تیوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ند دارنگ اللہ وی قسم خرم پرز قیامت لا بعض مفسرین وی زائد دا نمانا کئی لا اقسم بیوم القیامہ قسم خرم پرز قیامت وعنی آواز وی دا دب کافر داغا غلط زعم و دا خیال رد کئی یعنی لا لیس الامر کما زعم ند اللہ وی فی سلدا سے لقسم دے کافر خیال کرے اقسم بیوم القیامہ قسم خرم پرز قیامت ولا او ند دارنگ لقسم دے خیال و گمان دے چی قیامت بنی اقسم بالنفس اللوامہ قسم خرم پاغ نفس اللوامہ ملامت کون کی بانی نفس اللوامہ دا مومنان ہوئے چکل گناہو کی ملامت دی کی چردہ دے سوکل دام گرد ایمان علامی اے گناہ دا نوشا دے نفس ملامت کی خفش ہوئے چلا گو تھا دروغ ہوئے گناہ دے کا او کل گناہ میں سڑو کا ہے اس پروائی پینی نبیا معاملہ دیر خراب ایدہ اللہ سرہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ند دارنگ قسم خرم پاغا نفس ملامتیا و ان کی باننی چکل تی گناہو کے اتا ملامت کی او پریشان شجر داد سوکر داد ایمان علامی حدیث کی راضی مومن نچ گناہو شو دمرا بفی بوجی لکدا غر والا پر سر چاکے ہو او پریشان ای تو بیو باسی جاری اللہ تا او ایدہ منافق مثال سے بیو غط گناہ بو کی لکم مچ پر پودا کیناستو ہوئی شرلو ایحسب الانسان آیا گمان کئی انسان اللہ نجمع جامع دا چی ہرگز را جمع بنکو منگا ڈکی ندے دا انسان کافر سخیال لجے دا را جندے نکم بلا ولنا قادرین اللہ من قدرت لنکی علا ان نسوی بنانا دا چی برابر بکو بنانہو بندن ندے دا گتو دا بندن و برابر کو او بنان وی اغا بندن تا دا گتو دے طرفون تا اور بعض علماء لکھنی تفسیر معارف کی وی اصل کی دیکھ اللہ باری کے اشارہ کو ہر چاہ پا دے گوتو بانے لکیری وی گوتو لگاو کرا ہر چاہ گوتو کی لکیری دن مخالف
ټول دنیا والا کو ګوتو لګي کنه خو د یو د ګوتو لکیر د بل خلاف الله لکه څنګه نری نری لکیری جدا جدا دي هم دغه شان جدا جدا بیا پیدا کړ ما تر دې پتلا ته چې ما برا ژوند دي کې اعلان مسویه بنانا من قدرت لرم کی اعلان مسویه بنانا چې برابر بکو بندونو د ګوتو ده بل یرید الانسان بلکې اراده لري انسان کافر او مشرک لیفجر اماما چې دې انکار کوي اماما د ځان د مخینه دراغرات لم کې امامه یعنی ځان د مخینه غرات لم کې یعنی مایات امامه هغه چې راځي د مخله سره روان دي قیامت د حساب کتاب ده یسأل ایان یوم القیامه تپوس کئی دے وی کلبی رزد قیامت فیضا برق البصر برقت مانا دا تحیر دے کلچ حیران بشی نظرنا یا خدا برقت مانا دا تحیر دے یا فیضا برق البصر کلچ بریخی نظرنا نظر بکیری بیری شی پختو بیل نظر میں کیری بیری شو ناسی تکلیف ہو راغلو نظر میں کار نکولو اللہ وی فیضا برق البصر کلچ حیران بش نظرنا او ببریخ نظرنا وخصف القمر او تور بشی سپگنی بیمور بکرشی سپگنی اللہ بتدارنا والی وجمع الشمس والقمر راجم بکرشی ور او سپگنی یقول للانسان وائد انسان یوم اذن پدارد این المفر چرت دے زید تیختین چرت و تختم کم پللارشم کلا اللہ ادارنگن لا وزر نشتد زید پناہی الى ربک یومئذن المستقر ستاربت پدغ زیبان المستقر رزبان المستقر پمانا رسد المسفیر تللی الى ربک ستاربت یومئذن پدغرز المستقر المرجع والمسفیر ورتللی زید ورتلو زید ینبدو الانسان خبردار بیرکلش انسان تا یومئذن پدغرز بما قدم واخر داغا ملنو چلوان دے لگلی و اخر اوزان نرست پریخی نیک اعمال لگلی اوزان نرست پریخی یا گناہوں لگلی و رست پریخی سوک مرشی چانا سپاتی شے چانا سکنا چانا داسی گناہ پاتی جرے خبر کی اور پسی جنہ و ثوابنا و گناہوں نزی اور سوک داسی جراغنا نیک کارنا پاتش بل انسان بلکہ انسان علا نفسی بسویرہ تخپل ځان باندې لیدون کې یا بصیرہ په معنا د حجت ته بلکې انسان تخپل ځان بصیرہ حجت او دلیل له بل چاله ضرورت نشته ولو القى معذره اگر کرالی دې ډېر ظلم پیش کی خدای و قبول نشي ابتدا کې چې پیغمبر ته وحی کېدا نبی رسول الله زر د جبريل پسې قرات کولو چې ته صفات نشي داود الله په نبی ور مشقت الله ورته وی ته زر جوه مخزوا چې په قران مزد کولو په تلوارو کې لا تحرك به لسانك مخزوا په قران باندې لسانك جبخ بلوي لتعجل به دې پارچ تلوارو کې پوي ان علينا جمعه یقینا پمو جمع کول دې استاپسن مبارک کې وقرانه او لستل دی جاری کول دی استاپ جبب انی فاذا قرأناه کلا چللو من نبیل رفتبی قرآنه نروان شد من دلستو پسی فتبی قرآنه نروان شد لستو دا پسی یعنی فتبی معنی روان سشا یعنی دا دبی قرأت تغوکیلا ثم ان علینا بیانا بیا یکنن پمون باننے بیانه وضاحت دی قرآن نے آیات بلان فریاد لرائی اللہ وے بعضی پریجان وی کنی را حدیث نمانو وی قرآن خمانی کنی آخو یاو منو کنی دان اللہ وی قرآن وی واللہ ویلی سنن انہا لینا بیانا بیا یکنن پمون وضاحت دی قرآن نے کم دے چو وضاحت کرو وعدے کرے تو پہ خبر کنا اللہ قرآن کی وعدہ کرے سنن انہا لینا بیانا بیا یکنن پمون بیان دی قرآن نے ددی وضاحت بدر لکو وضاحت کم یہ کہ کرو تو زبان نبی جانے کو کنا مجھے قرآن منے نو حدیث میں پیغمبر منے اللہ وعدہ کرے زبر دی قرآن وضاحت کو وضاحت کم یہ کہ کرے
اقیم الصلاة الله ویلی اقیم الصلاة ویلی چې موږ وکې نو دا د رکوع د قیام او د سجدې قومي اچل په کوم ځای کې خوله الله ویلی واتو زکات ورکوي دا په کوم ځای نه رااله چې سل وخت مې روپۍ ورکوا او لا په بعض ازمکو کې شلم ورکې په بعض کې لسمه دا کوم ځای نه رااله دا الله ویلی کنه ثم ان علینا بیانه بیا یقینا تم وضاحت دلیل زب وضاحت کوم تبه ستا په جبه د تشریع امت سرګندم کلا الله ادارنګ نوا بل تحبون العاجلہ بلکہ محبت ساتھی تاسو د دنیا سرا وتذرون الاخرہ پریخ تاسو اخرت وجوه بعد مخنا یومئذ تدارز عنی ناظرة ترتعزوی الى ربها ناظرہ خپل رب تبکتن کی اللہ من پکیو گرزے وجوه بعد مخنا یومئذ تدارز باسرة تاروبوی دیرو نقوی اس قسم رنا بینی تظن ان يفعل بها فاقرة یقین بید گئی ظن مانا دی یقین دے تظن گمان بکی ان يفعل بها یقین دے ان يفعل بها چو بکریشی دی سر فاقرة دا سکار چرنگلا لادو کے دی ماتشی فقر وی اللہ دی ادوکی تا یعنی ناکار معاملہ ورسر اکریشی دا سے سزا ورکریشی چرنگلا لادو کے دی ماتشی نا پا بدن کی مجبوط زیو کنا نو چې کله مملا دکه ماشي نور بدن بسنګ بچ پاتش کلا الله ادارنګ نه دا بلغت التراقیا کله چې ورسی دارهنا التراقیا د مرکنتا مړی لرورسی نور بدن مرور روح روزي دی مړی تروسی وقيل ولشمن راق راق یو مانو لما دا کړي شته سوګ دم چونکه هر سوګ دم ګرشتن کدن شوروله چې دې په دم واچي یا وقیل ویل شي من راق سوق دې چې د دار روح به پورته کوي د رحمت ملائکه به پورته کوي کله عذاب هغه پورته کوي دا په کلام د ملائکو شي وقیل ویل شي من ملائکه او من راق سوق دې چې د دار روح به پورته کوي د رحمت فرشتون دغه وخت حاضری او د عذاب هم حاضری وي څوک به پورته کوي د الله تر طرف نه څه حکم دی وظن انه الفراق او دے یقینو کی چی یقینن دا خو جدائی دا والتفت الساق بالساق یو ذکرشی او پندائی دبل پندائی سرام یا خدای مریل پندائی برابر کی کنا یا علماء لکلی دیو ساق نمراد اغا فراق دا دنیا دے نو دبل ساق نمراد اغا متوجہ دل آخرت دی زن قدم شورو دے دا دنیا اغا آخر مرحلی دے دا آخرت اغا نظارہ والا مخل رالا زن کدن کی بیار سو گوری کنی ملائکی و گوری ہار سور تخکارشی نظرنا و پردو لرش والتفت الساق بالساق یو ذکرش پندائی و بل پندائی سرا الى ربک یومئذن المساق ستارفت پدغرز بانتلی فلا صدقا اللہ والمخد کافر دا قرآن تصدیق کرده ولا صلعونی مسکرده اللہ تعالی ولكن كذب وتولى لیکن دروغ نسبت کې قرآن ته وتولى او دلی دی قرآن نا ثم ذهب الى اهله او بیا لاړو خپل اهل ته تمتع چې فخر کولو تکبر کولو او لا لك فاولا الله هلاکت دی تا د پاره کافر فاولا هلاکت دی ثم اولا لك فاولا بیا د هلاکت دی تا تفاولا هلاکت دی ایحسب الانسان والله یا گمان کا انسان ان یترک صدا دا چې پرې د خودي شي د بیکارا دغه بس پیدا دل د نس امر یو نو سنهي الله بیکار نه پریخه دل ویل دا وکین دا بنکه علم یکو نطفتن آیا نو د احساس کې وګ من منین دا غمنه یمنا چې پرهین چړول شوا ثم کان علقتن او بیا دا علقتن وینا من جمدان اغا ٹکڑ دے ویلے فخلق فسوا واللہ پیدا کرے دے فسوان برابر کرے دے فجعل منه الزوجین گرزو دی اللہ دن جوڑے الذکر والانسان نارنا وخزا علیس ذالک آمن دغزات بقادر قدرت لرن کے علا ان یحیی المیتا دا چرا جندی بکیملی بلا وانا لا ذالک من الشاہدین بسم اللہ الرحمن الرحیم
مخی صورت کی اثبات د قیامت یو کو دیکھیں اللہ اثبات د قیامت کئی او حالت ذکر کئی د منکرینو نو د جنت د نعمتونو ذکر کئی د پاره د تابعدارو هل اتعال الانسانی هل تمانا د قدو هل اتعال الانسان بیشک اللہ راغلے پہ انسان بانی حین من الدهر یو وقت د زمانینا لم یکن شیئا مذکورا چنو دیس شیء مذکورا ذکر شیء نام نشان من نسل کا علمخ کیوں کرے کرنے استاس نام نشان نو انا خلقنا الانسان یقیناً پیدا کرد من انسان من نطفت نساس کیونا امشاجن من نطفت امشاجن دساس کیونا امشاجن چگڑ وڈو دخلو دسڑی اغا نطفہ گڑ وڈو امشاج نبتلیه سر پارم پیدا کو نبتلیه امتحان اخلمون دے فجعلناه سمیعا بصیرا نگرزول ومن دے اوریدن کے اولیدن کے انا هدیناه السبیلا یقینا واضح کردا بیان کردا من دتلارا لارم ورخول جداد اسلام لارا پدے ما سر ملاوش خود دل مدد تلارا اما شاکرا یا خود شکر گزار ود اللہ و اما کفور او یادنا شکری انا اعتدنا یکنن تیار کرد منیا للکافرین نپارد کافران سلاسل زنجیرنا و اغلالا توقنا و سعیرا صدون کور اللہ پناہی تراکے ان الابرار یکنن نیکان یشربو مسکیبا من کاسن دڈکو کاسو دشرابنا کان مزاجها کافورا چیز دا گدشید دے شراب سرد کافورنا نو بعض علماء لکلی اللہ محساوی ہے کہ اسڑوی چی کافور خو غیر لذیذ دی او که دنیا کی کافور سکی ندا خو ضرورناک دی نو اصل کی تشبیح پا کافور کسی لورکا یعنی سپینوال اگر دے شراب دا کافور غنتی وی نو بون دے لکا دا کافور غنتی وی با تشبیح ورکا داغی پا سکی داغی پا سپینوالی و داغی پا بون کی کان مزاجوها چیز گدشید دے سر کافورا کافور وی کافور سشد عین یشرب بها عینا دا وچنرا یشرب بها عباد اللہ سکیبا دین بندگان دا اللہ یشرب بها سکیبا دین بندگان دا اللہ دین بدا اللہ بندگان سکی یفجرونها تفجیرا او روانی بدای دلر تفجیرا پروانو لسرکم پلے چخوخی دای پا اشارات دا غچن روانی یوفون بالنظر اللہ وی پروال کئی دا ممنان پا نظرون بعنی ویخافون یومن یریگی دا غرزنا کان شرروح مستطیرا چه دے تکلیف داغ مستطیرا اگدولوی ویطعمون الطعام ورکی دی طعام علا حبیہی سرد محبت دا اللہ یا سرد محبت دی طعامنا مسکینا غریبتا و یتیما یتیم تا واسیرا او کیدیتا او کیدی که کافر او که مشرک وی طعام ورکول ورتدر لے ثواب دے کافر دے او که مشرک دے او که مومن دے خوچی قیدی دے نغت طعام ورکول اجر و ثواب دے انما نطعمکم لوجه اللہ دیو یکنن طعام درکو منتاسو تدفارا درزاد اللہ دپارا دا مخدا اللہ چمونت دا اللہ دیدار ملاوشی لا نريد منكم ارادہ نلر مغتاسن جزاء نسبدلے ولا شکورا او ندا چتاسو زمین شکریہ ادا کئی خلق روان زمین شکر ما ادا کوئی انا نخاف من ربنا یقینا یرید من دخبل ربنا یومن فاغورس کی عبوسا قمطریرا چاگا ترودا و سخت ترودا یعنی مخلو پاکی تاروشی سخت تارو بشی عبوس وی ترویتا او قمطریر چی دیر سخت تروی فوقاهم اللہ شر ذالک اليومین مبج ساتلو اللہ دلر بشرد دغورزنا دی اللہ بچ ساتل ولقاهم نظرتا و سرورا ولقاهم تمانا دا آتاهم دے او ورکل اللہ دیتا نظرتا ترتازدی و سرورا و خوشحالی ترتازدی پر مخلو کے وسرورا و خوشحالی پزلونو کی وجزاهم بما صبروا او بدلو ورکا اللہ دیتا پا سبب داغو چرے صبر کرو جنتن دا جنت و حریر او دریخمو
متکئین فیها علی الارائک تکیا وهم کی دے پدے کے علی الارائک پتختنو پالنگنو لا يرون فیها شمسا ندوین لی پدے کے نور ولا زمحریرا او نس ساڑا نو پک نوری ولا زمحریرا نو پک سیخنی ودانیتن علیہم جلالها رانز دی بیت دیبان عصور دی جنت وذللت قطوفها تابع کرشی دی مید دی تذلیلا پتاب داری سرام انسان پا اشارے دا کتکی ورا پورتکی شکی گیوا وذللت قطوفها تابع کرشی دی قطوفها سمارها وذللت قطوفها تابع کرشی دی کرشوبی قطوفها سمارها وجللت قطوفها تابع کرشوبی میودی تجلیلا پتابع کی دو سرام ویطواف علیہم بیانیت گرجل بشی پدیبان لوخی من فضوت چرسپی نظربی واقواب پیالے کانت قواریرا چدابد ششوی قواریر من فضوت ششیبی دسپی نظرو قواریر من فضوت دا شیشی دی من فضوت دسپی نظرو قدروها تقدیرا انداز کری دی دل تقدیرا پا انداز کول سرام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والقدروها تقدیرا سا مقصدو اغا خادمان چی اغا شراب راڑی نغلب پتہ جرے دمرت گئے دمر والدل ضرورت تے بس قدروها انداز کری دی دا شراب د دایدا اعمال سره تقدیرا پانداز کول سره ایله بپته چې دا دمر درجه والے دل دمر قیمتي شراب پکار دي دانه چې ارچا شراب دی دنیا شانتی لا خادمان له پته جره د خدا سے میر کمال لی نو چا اعمال چوچتی مداغه شراب د لذیذ وی او چا عمل چکتای مداغه شراب بکتای وقدروها تقدیرا انداز کری دی لربا مالو دی سر تقدیر آتا انداز کول سرام ویسقون فیها کاسن او سکول بشریبان پدے کی کاسن دکی کاسی دی شرابو کان مزاجها زنجبیلا چیو گڑ باغی سر زنجبیل ایسا شوئے ویعین انداو چینرا فیها پدی جنت کی تسمع سلسبیلا چی نمورتی خود شود سلسبیل معنی جاری و جاری بسرو ختمی کی بنا ویطوف علیہم گرگی پدیوان نپارد خدمت ولدان الکان مخلدون چمیشبن جوانانی اذا رئیتهم کلچون تجی حسبتهم گمان بو کی پدی لؤلؤم منصورا چدا ملغلری دی منصورا خوری وری کرشون و اذا رأیت کلشونت سمرائیتا مدعوی کی بیلی نعیما یولی نعمت و ملکا کبیرا بادشاہی لیا عالیہم سیاب سندسن دا پاسر دی جنتیانو جامع بی سندسن دا مرور خمنا خضرم چشن بی استبرک و دا غٹشن خمنا وحل وساورا زورات و کالیدا چول شیری تا ساور دا بنگلو من فزت چلسپی نظربی وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم او دس کئی پدیبان رب دی شرابا طهورا شراب پاک اللہ وی انہاغا کان لکم جزان یقیناً داستاسو پار بدللا وکان سعیکم مشکورا او اگر کوشش تاسو چې تاسو دنیا کې کوي مشکورا مقبول او منظور زما پنیز انا نحن نزلنا یقینا موږ را لېږلي علیک القرآن پتاون قرآن تنزیلا پر لېږلو سرا فاصبر لحکم ربک نصبر کد پار د حکم او فیصله د خپل رب ولا تطیع تابعداری مکو منهم بدون آثم او کفورا د گنہگار او د ناشکرا وذکر اسم ربک رایات کا من بخپل رب بکرتا و آسیل آثار و نازگر ومن اللہ پسیسی رشبے کی فسجد لہو نسجدو کا دی اللہ تا مجورتو کا عبادتو کا وسبح لیلن طویلا پاکی بیان کا دی اللہ تشکوب دا انہا اولا یکنن دا کافر
يحبون العاجلة محبسات الدنيا سرا ويذرون عدي الخرا وراءهم مخكد زانو مخبلن يومن سقيلا غرز بير درنا اغدران رضي الله رکڑی نحن خلقناهم من پیدا کری دی وشددنا اسرهم مضبوط کری دی من با اغجورن دی اسرهم اعداءهم ومفاصلهم وشددنا مضبوط کری دی من اسرهم بندن دی اندامن دی وَإِذَا شِئْنَا كَلَچ خَوَشِيَ مُنْغَا بَدَّلْنَا بَدَلْ كِبْرَاوَلْ وَأَمْثَالَهُمْ فَمِثَلْ لَذِي تَبْدِيلًا فَبَدَلْ كِرَا وَاسْتَلْ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ يَقِينًا دا نصیحت فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا دا چاچ خوشی نودنی سی خپل رب تلار دنی دیکت وما تشاؤون او استاسو پخوها بانی نشی کیرے اللہ ان یشاء اللہ مگر دا چ خوشی دا اللہ ان اللہ یقینا اللہ کان علیما حکیما پوها و حکمت والا یدخل وردن کوي من ها چال ریشا او چخخشی فی رحمته تخفل مربانی کے والظالمین او ظالمان چی دی عد لهم تیار کڑے دی دیر پر عذابا علیما عذاب درناک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا اللہ وی قسم دیوی پاغا را پی خودلیشی ہوا گانو باننے عرفا پنرمی سرا فالعاصفات عصفا او بیام دی قسمی پاغالوتن کو ہوا گانو عصفا پسختی سرا پتیزی سرا والناشرات نشرا او بیام دی قسم پاغالو زون کی ہوا گانو باننے نشرن پالو زولو پورتکولو سرا سیزون والو زیو پورتے کی فالفارقات فرقا او پاغ جدا کون کی ہوا گانو باننے فرقا پا جدا کولو سرا پا تقسیمولو سرا بعضی دپولنا ہوا گانی مراد کری فالملقیات ذکرن او دین فرشتی اغستی پس پا غرورن کو فرشتو باننے ذکرن وحی لرا پا انبیاء باننے او چاہا پیرن ملائک اغستی نگاہ معنی داشی والمرسلات عرفن قسم نوی پا غرا لگلشو فرشتو باننے عرفن پا وحی سرا فالعاصفات عصفن قسم دی پاغت تیز اتلن کو فرشتو وانے عصفن پتیز اتلو سرا والناشرات نشرن او پاغ کلاوین کو وزرخ پلی لرپ حوا کے نشرن پا کلاول سرا چو وزر کلاوی فالفارقات فرقن او غفرق قول کی فرشتی پا من دہ قود باطل کے فرقن پا فرق سرا فالملقیات ذکرن او پاور اولن کو باندے وحی لر پیغمبرانتا دسے پارے راڑی عذرن دا پارا دا خلقو دا عذر دا دفکولو او نذرن او دا پارا دا خلقو دا ورولو چه سبا دا چا عذر پاتی نزیدے ویرا زخد حلال و حرام و جائز و ناجائز نمیم خبر انما توعدون لواقع یقیناً ہاں چتا سر وعدہ کی ویشی دا خام خواقی کی دن کے قیامت خام خارازی دعوی کلی فیضن نجوم تمسوت فیضن نجوم تمست کلچ بستوری دینی رکڑیشی بستور رنا بختمشی یا کلچ بستوری تمست بالکل ختم کریشی رنا بیم ختمشی ذات بیم ختمشی خطومس اصل کی وئی یعنی رنا ختم لیتا کلچ استوری تمہیں ست دیرنا بکریشی بیمیر بکریشی وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ کلچ اسمان بوچولشی وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ او کلچ بغرن والزولشی وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ او کلچ بپیغمبران راجم کریشی لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ د کمی ورځ د پاره چې دیتا وجلت نیټه ور کړی شو هر نبی ته الله نیټه ور کړی وا چې دین بیان کا ستاسو د دشمنانو فیصله قیامت کې کوم
لیوم الفصل دپار دا غورز د فیصلو وما ادراک سشی پو کڑو تعالی زما محبوب ما یوم الفصل چس در از د فیصلو ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت دی پا دورز دپار د دروغین کو چاچ نبی و دعوت د دین تا دروغی اغب ہلاک و تباشی علم نحلک الاولین آیا نی ہلاک کری منگل اندل امتنا ثم نتبعهم الاخرین او بیامور پسیکڑی رستنی کذالک نفعل بالمجرمین دارنگی کار کو منگ مجرمان سرام ویل یومئذ للمکذبین حلاکت دی پد غرز دفارد دروغ انکو لس کرت دا آیات مقرر دی پدے کی او دا ہر عمل پہ اعتبار دیتا حلاکت ویلے علم نخلقکم آیا پیدا کری بینے تاسو من ماء مہین دوبو کمزورنا فجعلناه نگرزولی من داوبو فی قرار پزید قراری مکین مضبوط کی الى قدر معلوم تر اغا انداز معلوم پوری دا وقت پیدائش پوری فقدرنا اللہ انداز لگولی دا منگا فنعم القادرون نسخی منگا انداز لگون کی ویلی یومئذ للمکذبین حلاکت دی پا دغرز فارد دروغین کو علم نزل الارض کفاتا آیا ندگر زولی منگزمک کفاتا جمکون کی احیاء دا پارد جوندو وامواتا دا پارد مڑو مڑیم را جمکری جوندین پکتول را جمری وجعلنا فیها رواسیا گرزولی من پدے کے غرونا شامخات دمدم واسقیناکم ماء فراتا او سکولی دی من پتا سبان مانو فراتا خوگی وچ تند ماتی دام دربان سکولی ویلو یومئذ للمکذبین حلاکت دی پدا ورزد قیامت دپار دروغین کو انطلقو ویلشی دیتا لار شئی کافر تبو ویلشی لار شئی الى ما ستکنتم به تکذبون چوئی چی تاسو دنیا کے غیت دروغ نسبت کولو زیادہ عذاب و جہنم چی نمن ورطلار شا انطلقو لار شئی لازول نغسورتا زی ثلاث شعب چی خاوند دریو سانگ دے مسلس شکل دے گرہ یوشی چی مسلس وی نلاغی پارسور نوی عبداللہ ابن عباس وی دا باغ خلق لوئی چاہیے صلیب عبادت کولو او دری خدایان نظام لجور کرو لا ذلیل نخو پک سورشتا ولا یغنی من اللہب او ندا بچکول شتاسو من اللہب دلمبود اورنا انہا بیشک دا اور ترمیم وشتل وکی بشرر پبسر کبانی کل قصر پشاند بنگلی دا سے غٹ غٹ بسر کی وی کل قصر پشاند بنگلی کا انہو تبغیدنی چی دا بسر کی جمالات صفر جمالت صفر آپ صحیح جزاکر تبغیدنی چی دا غا وخاندی صفر امام مجاہد ابن کثیر تے نقل کرے کل ابن سود پشاند تور وخانو ویلی یومئذ للمکذبین حلاکت دی پدارز دپارد دروغین کو هذا یوم لا ینفقون دادا سے ورز دچدا کافر بخبر نکوی خبر بنشی کولے او کہ کئی ملاغی سے فائدہ بنی ولا یذن لهم او نب اجازت اکریشی دیتا فیعتذرون چدید بنسو زروبان پیش کی ویلی یومئذ للمکذبین حلاکت دی پدارز دپارد دروغین کو هذا یوم الفصل دارز دفیصلی دا پمن دحق و دباطل کی جمعناکم راجمکی منتاس والاولین اور اندنیمتنا من راجمکری فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ كَچَرِي تَاسُ لَغَسَمْكَرَ وَفَرَيْض کتاسو لسہیلوی دی عذاب پا دفکولو کی دزامننا فَكِيدُون
نزوی تاسو اخت المکر و فریب سرگن کئی ویلی یوم ذل المکذبین حلاکت دی پدارک دپارک دروغینکو تقیل بی شک پرزگاران فی ظلال پسورد جنت کی وئی وعیون پچنو کی وئی وفواکہ مما یشتہون او میوی بی داغن چی دی خوخی اور تبویل شکولو خری وشربوس کئی حنیئن مزیدار بما کنتم تعملون پسبب داغو چی وی جتا سب عملون کول انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً منگا دارنگ بدل ورکو نیک عمل کو ان کو تا ویلی یومئذ للمکذبین حلاکت دی پدارز دپارد دروغ ان کو اللہ وی کلو خری اے کافر و تمتعو او فیدہ اخلی قلیلا لغنت دنیا پر جوان کی تر مرگ پوری انکم مجرمون یقیناً تاسو ای مجرمان لک خوراک اس کا کو کئی او بیا به ما ترازی ویلی یومئذ للمکذبین حلاکت دی پدارز دپارد دروغ کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دایات یاد دنیا سر تعلق لرلو کلچ بدئی لویل شل دنیا کے شرکو کئی ملا ورکعون دی درکون کولا او درکون سمراد دی دا اللہ رب العزت تابداری دا یعنی ارکعو اطیع اللہ کلچ دیتا بویل شل دنیا کے تابداری کئی دا اللہ ملا ورکعون دی دا اللہ تابداری مکئی یادا با قیامت کی ویلشی کلچ بویلشی دیل قیامت کی چروکو کئی یعنی سجدو کئی ندی بدا سجدی کول طاقت انشی ورلے ویلی یومئذ للمکذبین حلاکت دی پدارز دپارد دروغین کو فبئی حدیث بعدہ یؤمنون فکم یو خبر بانی پس دو قرآن نا یؤمنون دی ایمان روڑی آمنا باللہ